மத்தேயு 5-ாம் அதிகாரம் 34-ാം വചനത്തെ വാസിപ്പോം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാം വാക്യം വായിക്കും. ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുത്, സ്വർഗത്തെ കൊണ്ട് അരുത്, അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பரிசேதம் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம், வானத்தின் பேரில் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம், அது தேவனுடைய சிங்காசனம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு சற்று தவறாக காணப்படுகிறது. തമിഴ് ഭാഷാന്തരം അല്പം തെറ്റായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. தேவனுடைய சிங்காசனம் எங்கே இருக்கிறது? ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എവിടെയാണുള്ളത്? தேவனுடைய சிங்காசனம் என்றால் என்ன? ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? தேவனுடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിലാണുള്ളത്. அதை இயேசு சொல்லுகிறார், தேவனுடைய சிங்காசனம் அது பரலோகத்தில் இருக்கிறது. பரலோகம்தான் அந்த சிங்காசனம். യേശു പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിലാണ്, സ്വർഗമാണ് ആ സിംഹാസനം. 47-ാം സംഗീതം 8-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ 47-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു, ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. தேவன் ஜாதிகள் மேல் அரசாளுகிறார், தேவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இந்த தேவனுடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. இந்த சிங்காசனத்தினுடைய தன்மைகள் வேதத்திலே பல்வேறு கோணங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. நாம் சங்கீதத்திலே வாசித்தபடி அந்த சிங்காசனம் பரிசுத்தம் உள்ளதாய் இருக்கிறது. നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ആ സിംഹാസനം വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. 1 சாமுவேல் 2-ாம் அதிகாரம் 8-ாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது அந்த சிங்காசனம் மகிமையுள்ள சிங்காசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1 ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ സിംഹാസനത്തെ മഹിമാസനം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്സുള്ള സിംഹാസനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ஆகவே தேவனுடைய சிங்காசனம் அது மகிமையுள்ளது, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം അത് തേജസ്സുള്ളതാണ്, அது பரிசுத்தம் உள்ளது, അത് വിശുദ്ധമാണ്. தேவனுடைய சிங்காசனத்தை குறித்து அது சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், பூர்வ காலம் முதல் அது உறுதியாய் இருக்கிறது. ദൈവ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പുരാതന കാലം മുതൽ അത് ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കുന്നു. மாத்திரமல்ல, அந்த சிங்காசனம் ஜெயம் எடுக்கிறவர்களுக்கு உரியதாயிருக்கிறது. മാത്രമല്ല, ആ സിംഹാസനം ജയിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3-ാം அதிகாரம் 21-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും, ഞാനും ജയിച്ചു എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ. நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. நாம் சத்திய வேதத்துல பல சிங்காசனங்களை குறித்து படிக்கிறோம். സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നാം പല സിംഹാസനങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. கிருபையின் சிங்காசனம், த்ரோன் ஆஃப் கிரேஸ், கிருபையின் சிங்காசனத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். കൃപാസനം അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുടെ സിംഹാസനം, അതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. அடுத்து கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தை குறித்து 2 கொரிந்தியர் 5-ാം அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. அது மாத்திரமல்ல, வெள்ளை சிங்காசனத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். അത് മാത്രമല്ല, വെള്ള സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. இப்படி வேதத்துல பல்வேறு சிங்காசனங்கள் காணப்படுகிறது. ഇപ്രകാരം വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവിധ സിംഹാസനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ஆனா இது எல்லாமே ஒரே காரியத்தை குறிப்பது அல்ல. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു കാര്യത്തെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. நாம் அதை தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும். അത് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. தேவனுடைய சிங்காசனம் என்பது பரலோகத்திலே காணப்படுகிற தேவன் வாசம் பண்ணுகிற சியோன் எருசலேமை குறிக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന
ദൈവം വസിക്കുന്ന സിയോനെയും യെരൂശലേമിനെയും കാണിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ, வேதத்திலே கிருபாசனத்தை குறித்து படிக்கிறோம். വേദപുസ്തകത്തിൽ കൃപാസനത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தை குறித்து படிக்கிறோம். ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. வெள்ளை சிங்காசனத்தை குறித்து படிக்கிறோம். വെള്ള സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. இவை மூன்று விஷயங்களை காட்டுகிறது. ഇത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. நான்காவது காரியம்தான் மிக முக்கியமான விஷயம், தேவனுடைய சிங்காசனம். നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം. இந்த தேவனுடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. அந்த பரலோகத்திலே காணப்படுகிற சியோன் எருசலேம் இவை இரண்டும் சேர்ந்துதான் தேவனுடைய சிங்காசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിയോൻ, യെരൂശലേം, ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. இந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு தேவனுடைய சிங்காசனம் என்றும், ഈ ദൈവസിംഹാസനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന പേരുണ്ട്. பிதாவின் சிங்காசனம் என்றும், പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന പേരുണ്ട്. மாத்திரமல்ல, சங்கீதத்திலே நாம் பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ യഹോവയുടെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அடுத்து நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல வாசிக்கும் போது பிதாவும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கக்கூடிய சிங்காசனம் என்கிற பெயரும் அதற்கு இருக்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പിതാവും കുഞ്ഞാണ്ടും ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനം എന്നും അതിന് പേരുണ്ട്. இப்படியாக தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு பல பெயர்கள் காணப்படுகிறது. ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് പല പേരുകളും കാണപ്പെടുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இந்த இடத்தில் கடந்து வந்த நாம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தம்முடைய சிங்காசனத்துக்கென்று முன்குறித்திருக்கிறார். ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ചെന്നെത്തുവാൻ വേണ്ടി മുൻ നിയമിച്ചവരാണ്. நாம் இந்த உலகத்தில் பிறந்த பிற்பாடல்ல, നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല, உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ, முந்தின நித்தியத்தில், അനാദി നിത്യതയിൽ பிதாவினுடைய மனதில், പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ நாம் இந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு உரியவர்களாக நாம் தேவனால் മുൻകുറിക്കപ്പെട്ടു. ഈ നാം എല്ലാവരും ഈ ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവത്താൽ നാം മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இந்த பூமியிலே நாம் உயிரோடு இருக்கிற நாட்களில் எப்படியாயிலும் அந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்தரிப்பதற்கு தேவையான തകുതികളെ നാം പെற்றுകൊള്ള வேண்டும். ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ എപ്രകാരമെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്നതായ യോഗ്യതകളെ നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കണം. இந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்தை குறித்து நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பாக, ദൈവ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി, தேவன் ஒரு மனிதனை சிங்காசனத்துக்கு உயர்த்துகிற விஷயத்தில் அவர் எவ்வளவு கருத்துள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாக சில சத்தியங்களை சொல்லுகிறேன். ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതിന്, அவருடைய சிங்காசனத்தில் ஒரு சிங்காசனத்திலே அமர பண்ணுவதற்கு, ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതിന് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് ചില സത്യങ്ങൾ അതിനു മുമ്പായി ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதாவது நாம் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். അതായത് നാം ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. அந்த சிங்காசனம் நித்தியம் உள்ளது. ആ സിംഹാസനം നിത്യമാണ്. அந்த சிங்காசனத்துக்கு அழிவில்லை. ആ സിംഹാസനത്തിന് നാശമില്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அதே வேளையில இந்த பூமியில, உலகத்துல பல்வேறு சிங்காசனங்கள் இருக்கிறது. അതേസമയം ഈ ഭൂമിയിൽ, ലോകത്തിൽ പലവിധ സിംഹാസനങ്ങളുണ്ട്. இதுவரை இந்த உலக சரித்திரத்தை நாம் பார்த்தால் 6 சாம்ராஜ்யங்கள் தோன்றி மறைந்து இருக்கிறது. ഈ ലോക ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുവരെയും 6 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കടന്നുപോയി. அதுல 4வது சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் படிப்போமானால், അതിൽ 4ാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம், മേദ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യമാണത്. அந்த சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து நீங்கள் படிக்கும்போது, கோரேஸ் என்கிற ஒரு மனிதன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அவனை மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தின் സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാக കർത്തർ തിരഞ്ഞെടുത്താർ. അതിനെക്കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ, കോരസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി താൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ മേദ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിയമിച്ചു. യേശയ്യാ தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 44ஆம் அதிகாரம்
28 വചനത്തിലും യെശയ്യാ പ്രവചനം 44 അധ്യായത്തിന്റെ 28 വാക്യത്തിലും 45 அதிகாரம் முதல் 4 வசனங்களிலேயும் 45 അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ 4 വാക്യങ്ങളിലും இந்த கோரேஸ் பிறப்பதற்கு முன்பாக தேவனால் உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம். കോരസ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. அவன் ஒரு புறஜாதியிலே பிறந்தான். താൻ ഒരു പുറജാതിയിലാണ് ജനനം എടുത്തത്. இந்த உலகத்துல மிக முக்கியமான 4வது சாம்ராஜ்யம் அந்த சிங்காசனத்துக்குரியவன். ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4ാമത്തെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വരേണ്ടുന്നവൻ. எஸ்தர் 1:1 நம்முடைய இந்தியா முதற்கொண்டு எத்தியோப்பியா வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 127 நாடுகளை அவர்கள் ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ നമ്മുടെ ഭാരതം മുതൽ കൂസ് ദേശം വരെ 127 രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവൻ ഭരിച്ചിരുന്നു. அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய ஒரு சிங்காசனத்துக்கு இந்த கோரேசை அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் முன்குறித்திருந்தார். ആ രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന കോരസിനെ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം മുൻ നിയമിക്കുകയാണ്. கோரேசின் சரித்திரம் இவ்விதம் கூறுகிறது. കോരസിന്റെ ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. அதாவது கோரேசுடைய അമ്മാവുடைய அப்பா அந்த தேசத்தின் ராஜாவா இருந்தார். കോരസിന്റെ മാതാവിന്റെ പിതാവ് ആ ദേശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. அவருக்கு ஆண் பிள்ளைகள் இல்லை. തനിക്ക് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. அவர் ஒரு சின்ன ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தார். ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തെയാണ് താൻ ഭരിച്ചിരുന്നത്. அவருடைய மகளுடைய பிள்ளைதான் இந்த கோரேஸ். തന്റെ മകളുടെ மகனாണ് ഈ കോരസ്. இந்த கோரேஸ் பிறந்த போது சில வல்லுநர்கள் சில சாஸ்திரிகள் அந்த ராஜாவினிடத்திலே கோரேசுடைய பிறப்பை குறித்து அவர் அந்த கோரேசுடைய தாத்தா ஒரு சொப்பனம் கண்டாராம். ഈ കോരസ് ജനിക്കുന്നതായ സമയത്ത് തന്റെ കോരസിന്റെ വലിയപ്പൻ താൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുപോലും. அந்த சொப்பனத்தை அந்த ஞானி அந்த தேசத்திலே உள்ள சாஸ்திரிகளிடத்திலே அவர் பகிர்ந்து கொண்ட போது ആ സ്വപ്നത്തെ ദേശത്തെ വിജ്ഞാനികളോട് താൻ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ அப்போது அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த கோரேஸ் உங்களை விட மிகவும் பிரபலமான, நீங்கள் ஒரு சின்ன ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவா இருக்கிறீர்கள், இவன் ஏறத்தாழ ஒரு முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அதிபதியாக இவன் மாறுவான் എന്ന് அந்த സ്വപ്നத்துக்கு വിളക്കം കൊടുത്താர்கள். അവര് ഈ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ കോരസോ ഏകദേശം മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ഭരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയായി മാറും എന്ന് അവനോട് അറിയിച്ചു. ஆகவே அந்த கோரேசுடைய தாத்தா என்ன செய்தார், இந்த கோரேசை கொன்று போடும்படியாக சிலரிடத்திலே ஒப்படைத்தாராம். അതുകൊണ്ട് ഈ കോരേസിന്റെ വലിയപ്പൻ ഈ കോരേസിനെ കൊന്നുകളയേണ്ടതിന് അവനെ ചിലരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. இவன் உயிரோடு இருந்தால்தான் என்னை விட பிரபலமாக, எனக்கு இந்த தாத்தா ஒரு குட்டி ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவாக இருக்கிறார், இவன் முழு உலகத்தை ஆளக்கூடிய அளவுக்கு பிரபலமாய் மாறுவான் என்று ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்தி കൊടുக்கப்பட்டது. ഈ വലിയപ്പൻ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തെയാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കോരസോ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി തീരുമെന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവം തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. பிரியமானவர்களே, இந்த கதையை சொல்வதுடைய நோக்கம், இந்த சம்பவத்தை சொல்வதுடைய நோக்கம், இது வேதத்திலே தீர்க்கதரிசனமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறபடினால். പ്രിയരെ, ഈ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം പറയുന്നതിന് കാരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ ഇത് പ്രവചനമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்ப அந்த கோரேசை கொன்று போடும்படியாக கொண்டு போனவர்கள் அதை என்ன செய்தார்கள், கொன்று போன மனதில்லாமல் தூர இடத்திலே கொண்டு போய் ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பன் இடத்துல இந்த பிள்ளையை ஒப்படைத்து விட்டார்கள். ഈ കോരസിനെ കൊല്ലുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് അവനെ കൊല്ലുവാനുള്ള മനസ്സില്ലാതെ ഒരു വിദൂര ദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാരുടെ കയ്യിൽ അവനെ കൊടുത്തു. அந்த ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய அந்த மேய்ப்பருடைய கூடாரத்திலே இந்த கோரேஸ் வளர ஆரம்பித்தார். ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ആ ഇടയന്റെ കൂടാരത്തിൽ കോരസ് വളരുവാൻ തുടങ്ങി. அவர் வளர்ந்து வந்தபோது அவர்களைப் போல, தங்களை வளர்த்தவர்களைப் போல இவரும் ஒரு மேய்ப்பனாக, ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பனாக മാറിനാർ. താൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ വളർത്തിയ അവരെ പോലെ താനും ഒരു ആട്ടിടയനായി തീർന്നു. ஆகவே தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 44ஆம் அதிகாரத்திலே அதுவும் தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோரேசை குறித்து அவனின் மெய்ப்பன் என்று சொல்லுகிறார். യെശയ്യാ പ്രവചനം 44ആം അധ്യായത്തിൽ അതും പ്രവചനമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോരസ് എന്റെ ഇടയൻ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. 44ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே
கோரேசை குறித்து அவன் என் மேய்ப்பன் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். യെശയ്യാവ് 44:28 കോരേശ് എന്റെ ഇടയൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ ഒരു നല്ല ഇടയനാകുന്നു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ இந்த கோரேசும் கூட ஒரு மேய்ப்பனாக அறியப்பட்டான். അതുപോലെ ഈ കോരേശും ഒരു ഇടയനായി അറിയപ്പെട്ടു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்ப தான் ஒரு சிங்காசனத்துக்கென்று தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவன் என்பதை அறியாமல் ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலம் அவன் ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு மேய்ப்பனாக இந்த உலகத்திலே ജീവിத்தான். താൻ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് അറിയാതെ ഒരു ആട്ടിടയനായി ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായി താൻ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം വരെ ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി. ஆனால் தேவனுடைய வேலை வந்தபோது ஏற்ற வேளையிலே ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தின் நிமித்தம் அதை விவரித்து சொல்ல சமயம் இல்ல. ஒரு சம்பவத்தின் ஏற்ற வேலை வந்தபோது இவன் சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டு ராஜாவாய் மாற்றப்பட்டான். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നിമിത്തമായി അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയമില്ല. താൻ ദൈവത്തിന്റെ അത്തക്ക സമയത്ത് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായി. நான் இதை சொல்ல வந்ததுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, அதாவது எழுத்தின்படியாக இந்த உலகத்துல ஒரு சிங்காசனம், பல சிங்காசனங்கள் காணப்படுகிறது. അക്ഷരീകമായി ഈ ലോകത്തിൽ പല സിംഹാസനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ஒவ்வொரு சாம்ராஜ்யத்துக்கும் ஒரு சிங்காசனம் இருந்தது. ഓരോ സാമ്രാജ്യത്തിനും ഓരോ സിംഹാസനം ഉണ്ടായിരുന്നു. அப்படியாக 4வது சாம்ராஜ்யத்துல கிட்டத்தட்ட 127 நாடுகள், ஏகദേശம் முழு உலகத்தையும், கிட்டத்தட்ட முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய அந்த சிங்காசனத்துக்கென்று கோரேஸ் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் முன்குறித்திருந்தார். 127 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഏകദേശം മുഴു ലോകത്തെയും തന്നെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 4ാമത്തെ ആ സാമ്രാജ്യത്തെ, അതിൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരുന്ന കോരസ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് മുൻ നിയമിച്ചിരുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்ப அந்த வேலை வந்தபோது அவன் ஒரு மேய்ப்பனா, முதலாவது அவனை கொன்று போட பிரயாசப்பட்டார்கள். ആദ്യം അവനെ കൊന്നുകളയാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത്. பிற்பாடு அவனை தூர இடத்திலே கொண்டு போய் ஒரு மேய்ப்பன், ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலே விற்று போட்டார்கள். അതിനുശേഷം അവനെ ഒരു വിദൂര ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ദരിദ്രനായ ഇടയന്റെ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. ஆனால் அவன் எங்கிருந்தாலும் தேவனுடைய வேலை வந்தபோது தேவன் அவனை സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാർ. അവൻ എവിടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു സന്ദർഭത്തിലെ കർത്തർ അവനുக்கு உணர்த்தினார், நீ சாதாரண ஒரு மேய்ப்பன் அல்ல, இந்த உலகத்துல அந்த ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடியவன் அல்ல, நீ ஒரு சிங்காசனத்துக்கு உரியவன் என்று கர்த்தர் உணர்த்தினார். ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു, നീ ഒരു സാധാരണ ഇടയൻ ആടിനെ മേച്ച് നടക്കേണ്ടുന്നവനല്ല, സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടുന്നവനാണ് എന്ന് ദൈവം അവൻ ഉണർത്തി കൊടുത്തു. பிரியமானவர்களே, இந்த உலகத்துல அழிந்து போகக்கூடிய சிங்காசனத்துக்கு அல்ல, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിംഹാസനത്തിലേക്കല്ല, இந்த இடத்திலே கடந்து வந்த ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் ஆண்டவர் அவருடைய நித்திய சிங்காசனத்துக்கு, அவர் பிதாவின் சிங்காசனத்துக்கு മുൻകുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെയും ദൈവം അവന്റെ നിത്യ സിംഹാസനത്തിലേക്ക്, പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മുൻ നിയമിച്ചവരാകുന്നു. கோரேஸ் குறிக்கப்பட்ட காலம் தான் ஒரு ராஜா, ஒரு சிங்காசனத்துக்குரியவன் என்பதை மறந்து எப்படி இந்த உலகத்துல ஒரு மேய்ப்பனாக, ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடியவனாக தன் நிலவரத்தை அறியாமல் ജീവിத்தானோ, കോരസ് താൻ ഒരു സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടുന്നവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ആട്ടിടയനായി ഒരു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടം വരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവോ, അതുപോലെ இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியிலே காணப்படுகிற அநேக விசேஷித்த ஆத்துமாக்கள், விசேஷித்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாங்கள் அழிவில்லாத தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை மறந்து இந்த உலகத்துக்குரியவர்களாய் மாறி வருகிறார்கள். അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അനേക ദൈവജനം, വിലയേറിയ ആത്മാക്കൾ തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നശിച്ചു പോകാത്ത നിത്യ സിംഹാസനത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് അറിയാതെ ലോകത്തുള്ള ഫലത്തിന്റെയും പുറകെ പോകുകയാണ്. இந்த உலகம் அக்னிக்கிரியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ ലോകം തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. பிரியமானவர்களே, ஒரு அழிவில்லாத சிங்காசனத்துக்காக தேவன் நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു സിംഹാസനത്തിനായി ദൈവം നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் சிங்காசனத்துக்கு உரியவர்கள் என்கிறதான ஒரு வெளிப்படுத்தலையும் ஒரு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களையும் இந்த 3 நாள் கூட்டங்களின் மூலமாக கர்த்தர் நமக்கு உறுதிப்படுத்தும்படியாக
நான் தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொள்கிறேன். നാം സിംഹാസനത്തിനുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് തന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടികളെ ദൈവം ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലെ യോഗങ്ങൾ നിമിത്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ள சில தகுதிகள் தேவையாயிருக்கிறது. ഈ ദൈവ സിംഹാസനം അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് ചില യോഗ്യതകൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. அதை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது முதலாவது வெளிப்படுத்தல் 3:21 நாம் வாசிக்க கேட்டோம். நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவின் சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்தது போல. അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം നാം വായിച്ചു കേട്ടതാണല്ലോ. ഞാൻ ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ. ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ, ജയിക്കുന്നവൻ ആരാണോ அவருக்குத்தான் பிதாவின் சிங்காசனத்திலே உட்காரும்படி தேவன் அருள் செய்வார். അവർക്കാണ് പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാനുള്ള വരം ദൈവം നൽകുന്നത്. ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது ജയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ எதை ஜெயிப்பது, എന്തിനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത്? அதை 2 கோணத்திலே நாம் பார்க்கலாம். അത് 2 വീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നമുക്കത് കാണാം. வெளிப்படுத்தல் 3:21 അടിப்படையாக கொண்டு நாம் தியானிக்கும் போது വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ന്റെ 21-ാം വാക്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ചിന്തിച്ചാൽ இயேசு ஜெயம் எடுத்தது போல இயேசு எந்தெந்த காரியங்களை ஜெயித்தாரோ அதே காரியங்களை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். യേശു ജയിച്ചതുപോലെ, അതായത് യേശു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ജയിച്ചുവോ അതേ കാര്യങ്ങളെ നാമും ജയിക്കണം. அது ஒரு கோணம், അതൊരു ഭാഗം, ഒരു വീക്ഷണം. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் ஆவியானவர் அனுமதித்தால் அந்த கோணத்தையும் நாம் தியானிக்கலாம் இந்த கூட்டத்தில். ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. இரண்டாவதாக ஜெயம் எடுக்கிறது என்று சொல்லும்போது, രണ്ടാമത് ജയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12-ാം அதிகாரம் 5-ാം വചനത്തെ വാസിப்போம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു. சகல ஜாதிகளையும் இருப்பு கோலால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றாள். அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்திற்கும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இங்கே தேவனிடத்திற்கும் அவருடைய சிங்காசனத்திடத்திற்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆண் பிள்ளையை குறித்து படிக்கிறோம். ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ആൺകുട്ടിയെ നാം കാണുന്നു. இந்த ஆண் பிள்ளை என்று சொல்லும்போது இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற மணவாட்டி சபையை காட்டுகிறது. ഈ ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന മണവാട്ടി സഭയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே யார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்களோ அந்த ஊழியர்கள், அந்த விசுவாசிகள் மட்டும்தான் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்தரிக்க முடியும். കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നവരാരാണോ ആ വിശ്വാസികൾക്കും ആ ശുശ്രൂഷകർക്കും മാത്രമാണ് ദൈവസിംഹാസനം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்படியானால் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம், சகல ஜாதிகளின் மேலும் ஒரு ஆளுகை அல்லது அந்த சகல ஜாதிகளையும் நாம் ஜெயிக்க வேண்டும், அதை நாம் அடிமைப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு நாம் சகல ஜாதிகளுக்கு நாம் அடிமைகளாய் இருக்கக்கூடாது. அந்த ஜாதிகள் மேல் நமக்கு ஒரு ஆளுகை வேண்டும். ഇവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ സകല ജാതികളെയും മേയ്ക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് സകല ജാതികളുടെ മേൽ നമുക്ക് ഒരു ഭരണം, വാഴ്ച ലഭിക്കണം. ജാതികൾ നമ്മെ ഭരിക്കരുത്, നാം ജാതികളെ കീഴടക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. சகல ஜாதிகள் என்று சொல்லும்போது வேதத்திலே பல்வேறு ஜாதிகளை குறித்து பார்க்கிறோம். സകല ജാതികളും എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവിധ ജാതികളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. உலகத்துல எழுத்தின்படியாக எத்தனையோ ஜாதிகள் இருக்கிறது. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അക്ഷരീകമായി തന്നെ എത്രയോ ജാതികളുണ്ട്. அந்த ஜாதிகளை குறித்து அல்ல, ആ ജാതികളെ കുറിച്ചല്ല, வேதத்திலே பல்வேறு ஜாதிகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവിധ ജാതികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. இந்த ஒவ்வொரு ஜாதியும் ஒவ்வொரு சுபாவத்தை காட்டுகிறது. ഓരോ ജാതിയും ഓരോ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. அதை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். അതിനെ നാം ജയിക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. உபாகமம் 7-ாம் அதிகாரம் 1-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ, ആവർത്തന പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്നെ കടത്തുകയും നിന്നേക്കാൾ പെരുപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളായ ഹിത്യർ, ഗിർഗശ്യർ, അമോര്യർ, ഖനാന്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, യെബൂസ്യർ എന്നീ 7 മഹാജാതികളെ നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
நீ சுதந்தரிக்க போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணி உன்னை பார்க்கிலும் ஜனம் பெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர், கிர்காசியர், எமோரியர், கானானியர், பெர்சியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் 7 பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாக துரத்தி. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எழுத்தின்படியான கானானை சுதந்தரிப்பதற்கு ഇസ്രായേൽ ജനം അക്ഷരീകമായ കനാൻ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് எழுத்தின்படியாக இந்த ஜாதிகள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருந்தார்கள். അക്ഷരീകമായി തന്നെ ഈ ജാതികൾ അവർക്ക് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. நாம் பரம கானானை அல்லது பரலோகத்திலே காணப்படுகிற சியோன் எருசலேம் ஆகிய தேவனுடைய சிங்காசனத்தை சுதந்தரிப்பதற்கு இவர்கள் ആവികളായിருந்து നമ്മോട് പോരാടുகிறார்கள். നാം സ്വർഗീയ കനാനെ, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിയോനെ, യെരൂശലേമിനെ അവകാശമാക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇവ ദുരാത്മാക്കളായി നമ്മോട് പോരാടുന്നു. இதை நாம் வேதத்திலே இன்னும் பல்வேறு ஜாதிகளை குறித்து படிக்கிறோம். വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇനിയും വിവിധ ജാതികളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. உதாரணமாக யாத்ராகமம் 17ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது மலையாள மொழிபெயர்ப்புல அந்த வார்த்தை இல்லை என்று நினைக்கிறேன். மூல பாஷையிலும் தமிழில் மட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17ആം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആ പദം ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. തമിഴിലും മൂലഭാഷയിലുമുണ്ട്. அதாவது அமலேக்கியரை குறித்து அமலேக்கியர் என்கிற ஒரு ஜாதி இருக்கிறார்கள். അമാലേക്യർ എന്നൊരു ജാതിയുണ്ട്. அந்த ஜாதியை குறித்து நாம் படிக்கும்போது ആ ജാതിയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ கர்த்தர் விதமாய் சொல்லுகிறார், ദൈവം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്: அமலேக்குக்கு விரோதமாக தலைமுறை தலைமுறை தோறும் கர்த்தரின் யுத்தம் நடக்கும். അമാലേക്കിന് വിരോധമായി യഹോവയ്ക്ക് തലമുറയായി യുദ്ധമുണ്ട്. கீழே உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் போது அமலேக்கின் கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக இருந்ததாக மூல பாஷையிலும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலும் இருக்கிறது. അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മൂലഭാഷയിലും തമിഴിലും അമാലേക്കയുടെ കൈ യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്തിന് വിരോധമായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. யாத்ராகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் தமிழ் வேதத்திலே இதை படிக்கிறோம். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17ആം അധ്യായത്തിന്റെ 14ആം വാക്യത്തിൽ തമിഴിൽ ഇത് വായിക്കുന്നു. ஆனா மலையாளத்தில் இந்த பதம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக அமலேக்கின் கை காணப்பட்டது. മലയാളത്തിൽ ആ പദമില്ല. അമാലേക്കിന്റെ കൈ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് വിരോധമായി കാണപ്പെട്ടു. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். എന്നാൽ ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. அமலேக்கு மரித்து போனான். അമാലേക്ക് മരിച്ചുപോയി. ஆனால் கர்த்தர் அங்க என்ன சொல்கிறார்? தலைமுறை தலைமுறை தோறும் கர்த்தரின் யுத்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் நடக்கும். എന്നാൽ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, തലമുറയായി യഹോവയ്ക്ക് അവനോട് യുദ്ധമുണ്ട്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். ആ വാക്യം വായിക്കും. அமலேக்கின் கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியால் தலைமுறை தோறும் அவனுக்கு விரோதமாய் கர்த்தரின் யுத்தம் நடக்கும் என்றான். യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്താണ് യഹോവയ്ക്ക് അമാലേക്കിനോട് തലമുറയായി യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்ப தலைமுறை தோறும் யுத்தம் நடக்கும். அவருடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், തലമുറയായി യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அமலேக்கு இன்றைக்கு மரித்து போயிட்டான். இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்கள் அமலேக்கு உலகத்துல இல்ல. അമാലേക്ക് എന്നേ മരിച്ചുപോയി. നമ്മുടെ ഈ നാളുകൾ അമാലേക്ക് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ஆனா அமலேக்கினுடைய ஆவி நம்மோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிறது. എന്നാൽ അമാലേക്കിന്റെ ആ ദുരാത്മാവ് നമ്മോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் அது போராடி கொண்டிருக்கிறது. ഓരോ തലമുറയിലും അത് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இதுபோலதான் ஒவ்வொரு ஜாதிகளுக்குள்ளிருந்தும் ஒரு ஆவி கிரியை செய்கிறது. ഇതുപോലെ ഓരോ ജാതികളിലും ഒരു ദുരാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. முதலாவதாக நாம் உபாகமத்திலே சொல்லப்பட்ட 7 ஜாதிகளை குறித்து நாம் பார்ப்போம். ആദ്യമായി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ 7 ജാതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. பிரியமானவர்களே, இந்த வேதபாட கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் ஒரு அறிவை உண்டாக்கும்படியாக அல்ல. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വേദപാഠങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ അറിവ്, ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനല്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இந்த கூட்டங்களுடைய நோக்கம் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை முதலாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ഈ കൂട്ടങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നാമത് നാം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനായി മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. இந்த உலகத்தில் நாம் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. ഈ ലോകത്തിൽ നാം സാധാരണ മനുഷ്യർ അല്ല. ஒருவேளை சிலர் படிப்பு அதிகமாய் படித்திருக்கலாம், சிலர் குறைவாய் படித்திருக்கலாம், சிலர் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருக்கலாம், சிலர் தரித்திரராய் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അധികം കാണും, ചിലർക്ക് അധികം കാണുകയില്ല. ചിലർക്ക് വളരെ സമ്പത്ത് കാണും, ചിലർ ഒരുപക്ഷെ ദരിദ്രരായിരിക്കാം. நீங்கள் படிக்கிற ஸ்கூல்லயோ காலேஜிலோ உங்களை விட அதிகமாய் படிக்கிறவர்கள், அதிக மார்க் எடுக்கிறவர்கள் இருக்கலாம். നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം പഠിക്കുന്ന, മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവരും കാണപ്പെട്ടേക്കാം. உங்களுடைய பார்வையிலும் இந்த சமுதாயத்தின் பார்வையிலும், ஏன் உங்கள் குடும்பத்தின் பார்வையிலும்
நீங்கள் சாதாரண நபராயிருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിലും മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യരായിരിക്കാം. ஆனால் ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் இப்போது நினைப்பூட்ட விரும்புகிறார். வெளிப்படுத்தல் 1:6 படி பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக നമ്മെ അവർ രാജാക്കളായി മാറ്റി இருக்கிறார். എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:6 പ്രകാരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മെ രാജാക്കന്മാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ മുൻപാக അല്ല, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ അല്ല, இந்த உலகத்திலுள்ள மற்றவர்கள் முன்பாக அல்ல, ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ അല്ല. இயேசுவின் இரத்தத்தை வாசிப்போம். வெளிப்படுத்தல் 1:6. യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:6. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി തീർത്തവനുമായവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേൻ. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. நாம் ஒவ்வொருவரும் പിതാവായ ദേവനുക്ക് മുൻപാകെ രാജാക്കളായി இருக்கிறோம். നാം ഓരോരുത്തരും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ രാജാക്കന്മാരാകുന്നു. പിതാ തമ്മുடைய സിംഹാസനത്തെயே நமக்காக வாக்கு பண்ணுகிறார். പിതാവ് അവന്റെ സിംഹാസനത്തെ നമുക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த உலகத்துல நீங்க ஒரு ட்ரெயின்ல பிரயாணம் பண்ணி போறீங்க, இல்ல ஒரு பஸ்ல பிரயாணம் பண்ணி போறீங்க. அடுத்தவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அவங்க சீட்டை எழும்பி உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த பூமியில உள்ள காரியத்தை கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பாங்க. ഈ ലോകത്തില് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിലോ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ആ സീറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുവാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുകയില്ല. வேலை ஸ்தலத்துல உங்களுக்கு மேலுள்ள அதிகாரிகள் தங்களுடைய அந்த ஸ்தானத்தை உங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க அவர்கள் மனமில்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾ തങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായിരിക്കും. அந்த ஸ்தானமாகிய தன்னுடைய பவர், அந்த சீட்டை உங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. അവരുടെ സ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ആ അധികാരം, ആ ഇരിപ്പിടം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയില്ല. எழுத்தின்படியாக வேதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. അക്ഷരികമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാലും தாவீது என்ன செய்தான், அப்சலோம் தாவீதை துரத்தி விட்டு அந்த சிங்காசனத்திலே அமர்ந்தான். അബ്സാലോം ദാവീദിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. தாவீது இறங்கி போனான் அப்சலோமுக்கு அந்த சிங்காசனத்தை விட்டு. ദാവീദ് സിംഹാസനം അബ്സാലോമിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ஆனால் மறுபடியும் அந்த சிங்காசனத்தை சுதந்திரிப்பதற்காக பெத்த பிள்ளையோடு, தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளையோடு அவன் யுத்தம் பண்ணுகிறான். എന്നാൽ ആ സിംഹാസനത്തെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് താൻ ജനിപ്പിച്ച തന്റെ സ്വന്തം മകനോട് അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. அந்த யுத்தத்திலே அப்சலோம் மரித்து போனதை நாம் பார்க்கிறோம். ആ യുദ്ധത്തിൽ അബ്സാലോം മരിച്ചുപോയതായി നാം കാണുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இதுபோல இந்த உலகத்துல காணப்படக்கூடிய அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு சிங்காசனம் அல்லது ஒரு சீட்டு, அந்த சீட்டுக்காகத்தான் இன்னைக்கு பலரும் போராடுகிறார்கள், சுயநலத்தோடு கிரியை செய்கிறார்கள். ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതായ ഒരു സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യർ പലരും പോരാടുന്നത്, സ്വാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. அந்த சிங்காசனம், இந்த உலகத்தில் உள்ள ஸ்தானங்கள், அந்த பதவி தனக்கு வேண்டும் அல்லது தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு வேண்டும் என்றுதான் அநேகர் பிரயாசப்படுகிறார்கள். ആ സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം, ആ പദവി അത് തനിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണമെന്നാണ് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. சவுலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ശൗലിനെ നോക്കുക. நான் எழுத்தின்படியான சிங்காசனத்திலே எவ்வளவு போராட்டம் இருக்கிறது என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன். അക്ഷരികമായ ആ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சவுலை கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக தெரிந்தெடுத்த சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கும்போது, ശൗലിനെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തതായ സന്ദർഭത്തെ നോക്കുമ്പോൾ, இந்த ஸ்தானமே எனக்கு வேண்டாம் என்று ஓடி அவன் ஒளித்துக் கொண்டான். ഈ സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ഓടി ഒളിച്ചവനാണ്. ஒளித்துக் கொண்டு சவுலை பிடித்துக் கொண்டு வந்துதான் ராஜாவாய் மாற்றினார். ഒളിച്ചിരുന്ന ആ ശൗലിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആണ് രാജാവാക്കി തീർത്തത്. ஆனா சில வருஷங்கள் அந்த ஸ்தானத்துல இருந்த பிற்பாடு, എന്നാൽ ചില വർഷങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് അവൻ ഇരുന്നതിന് ശേഷം அதுல கிடைக்கிற பேர், புகழ், மகிமை, கனம் இதெல்லாம் பார்த்த பிற்பாடு, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനം, മാനം, പുകഴ്ച, ബഹുമാനമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ சவுலுக்கு பிற்பாடு அந்த சிங்காசனத்திலே தாவீது இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருந்தது. ശൗലിന് ശേഷം ആ സിംഹാസനത്തിൽ ദാവീദ് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു. அது தெரிந்திருந்தும் சவுல் என்ன செய்தான், எப்படியாயும் எனக்கு பிற்பாடு என் மகனாகிய யோனத்தான் இந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார வேண்டும். അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും
എനിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനായ യോനാഥാൻ ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ശൗല് ചിന്തിച്ചു. அது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லை என்பதை தெரிந்திருந்தோம். അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നു. சவுல் என்ன யோசித்தான்? ശൗൽ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? தாவீது உயிரோடு இருந்தால் தானே எனக்கு பிற்பாடு சிங்காசனத்தில் உட்கார முடியும். ദാവീദ് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് ശേഷം അവൻ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ஆகவே அவனை நான் கொன்று போட்டால், അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ எனக்கு பிற்பாடு யோனத்தான் சிங்காசனத்துக்கு வருவான். എനിക്ക് ശേഷം യോനാഥാൻ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരും. இப்படியாக உலக சரித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தாலும், தேசத்தை ஆளுகை செய்கிறவர்களை பார்த்தாலும், இப்ப தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி, அவர் முதல்வராய் காணப்பட்டார். அவருடைய பையன் அரசியலில் இருக்கிறார். அவர் முதல்வர் ஸ்தானத்துக்கு எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டார். ഇപ്രകാരം ലോകത്തിൽ നാം നോക്കിയാൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ മകനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടു. முக்கியமந்திரி அவர் மகனாக்குறது கஷ்டப்படல. மகன் எப்படியாவது தகப்பன் ஸ்தானத்துக்கு முன் ஆசைப்பட்டார். தகப்பனுக்கு தள்ளாடக்கூடிய வயசாயிருச்சு. ஆனாலும் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்தானத்தை പിള്ളേക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കവേ ഇല്ല. മകൻ പിതാവിന്റെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പിതാവിന് വയസ്സായി, പക്ഷേ ആ സ്ഥാനം തന്റെ മകന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ഇതെല്ലാം 5 வருடங்கள் தான். ഇതെല്ലാം 5 വർഷത്തേന് മാത്രമാണ്. ஆனால் நித்திய காலமாக, എന്നാൽ നിത്യ കാലമായി അഴിയാத ഒരു മഹിമയുള്ള സിംഹാസനം, നശിച്ചു പോകാത്ത തേജസ്സുള്ള ഒരു സിംഹാസനം, പരിശുദ്ധമുള്ള സിംഹാസനം, ഒരു വിശുദ്ധ സിംഹാസനം, ഉറുതിயான என்றென்றைக்கும் உறுதியான സിംഹാസനം, എന്നേക്കും ഉറപ്പുള്ള ഒരു സിംഹാസനം, ദേവനുക്ക് സമமாக, ദൈവത്തിന് തുല്യമായി, ദേവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം, ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതായ ഭാഗ്യം. யார் இதை செய்வார்கள்? ആരിങ്ങനെ ചെയ്തു തരും? தன்னுடைய சிங்காசனத்திலே தனக்கு சமமாக பாவியாகிய மனிதனை உட்கார வைப்பதற்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തനിക്ക് തുല്യനായി പാപിയായ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തേണ്ടതിനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. ஆகவே தேவனுடைய மனதை, தேவனுடைய அன்பை நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ്, അവന്റെ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. அவர் சிலுவையிலே தொங்கி நம்முடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் சிந்தி அவர் நம்மை ராஜாக்களாய் மாற்றினார். അവൻ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി അവന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തി അവൻ നമ്മെ രാജാക്കളാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. ஆகவே இங்கே நாம் பார்க்கும்போது முதலாவது இந்த உபாகமத்திலே வாசிக்கிறோம், முதல் ஜாதி ஏத்தியர் என்று படிக்கிறோம். ഇവിടെ നാം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച ആദ്യ ജാതി ഹിത്യർ എന്ന് വായിക്കുന്നു. இதை குறித்து எபிரேய வேத வல்லுநர்கள் இவ்விதமாய் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள். ഇതിനെക്കുറിച്ച് എബ്രായ വേദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരമാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. இந்த ஏத்தியர் என்று சொல்லும்போது பயம் உறுத்துகிறதான ஒரு குறிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை அல்லது ஒரு மனிதனை பயம் உறுத்துகிறதான ராட்சசர்கள். ഹിത്യർ എന്നുള്ള ജാതി ഒരു ദൈവ പൈതലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയോ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രാക്ഷസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലന്മാരാകുന്നു. அதாவது உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் அல்லது உலக மனிதனுக்குள்ள ஏதாயிலும் ஒரு விஷயத்துல அவர்களை பயமுறுத்தக்கூடிய ராட்சசர்களாய் இருக்கிறார்கள். നിങ്ങളിലോ എന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക മനുഷ്യരിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള രാക്ഷസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലന്മാരായിരിക്കുന്നു. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த பயம் என்கிறதான சுபாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളാകുന്ന നാം ഭയം എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തെ ജയിക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. நாம் வேதத்திலே பார்க்கும்போது, വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ பல்வேறு காரியங்களுக்காக பயந்தவர்களை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. நான் சில முக்கியமான விஷயங்களை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன். ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. முதலாவதாக ஆதியாகமம் 3-ாம் அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ആദ്യമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அங்கே ஏதேன் தோட்டத்துல தேவனோடு சகஜமாக பழகி வந்த, பேசி வந்த, தேவனை முகமுகமாய் பார்த்து வந்த ஆதாமுக்கு இப்போது பிரமாணத்தை மீறின போது, தேவன் கொடுத்த பிரமாணத்தை மீறின போது, பாவம் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்த போது, இப்போது தேவனை பார்க்கவே, தேவ சத்தத்தை கேட்கவே பயம் வந்தது. ദൈവത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് അവനോട് സംസാരിച്ച് അവനോട് ഇടപഴകി വന്നതായ ആദാം ദൈവം കൊടുത്തതായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചപ്പോൾ, പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഭയമായി തീർന്നു. ஆதியாகமம் 3-ாம் அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்திலே ஆதி மனிதனாகி ஆதாமுக்குள்ள
இந்த பிசாசு பயத்தை கொண்டு வந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മനുഷ്യനാകുന്ന ആദാമിന്റെ ഉള്ളിൽ പിശാച് ഭയം കൊണ്ടുവന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. இந்த இடத்துல இயேசுவை அறியாத ஒரு நபராய் நீங்கள் வந்திருந்தாலும், ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. இடத்துல இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், ഒരുപക്ഷെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചാലോ, இல்ல நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவே இருந்தாலும், അല്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ஏதாயிலும் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளாத, மன்னிக்கப்படாத ஏதாயிலும் பாவங்கள், அது ரகசிய பாவமோ அது வேற ஏதாயிலும் பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குமானால் நமக்குள்ள இந்த பயம் காணப்படும். വിടുവിക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മോചിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം, അതൊരു പക്ഷേ രഹസ്യ പാപമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭയം കാണപ്പെടും. தேவ சமூகத்தில் வருவதற்கோ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നതിനോ, ஜெபிப்பதற்கோ, அதாவது ஜெபிப்பது என்பது தேவனோடு பேசுவது, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. தேவனோடு பேசுவது, ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക, தேவனுடைய முகத்தை தரிசிப்பது, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുന്നത്. பாவம் நமக்குள்ளே இருந்தால், പാപം നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ அது நமக்குள்ள ஒரு பயத்தை கொண்டு வரும், അത് നമ്മിലൊരു ഭയത്തെ കൊണ്ടുവരും, ஜெபிக்க விடாது, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. நான் ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன், ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷകനാണ്. பாவம் என்று சொல்லும்போது பல்வேறு பாவங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലവിധ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. வேதத்துல பல பாவங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അനേക പാപങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. யூதாவுல எதிர்த்து பேசுவது பாவம், യൂദായിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മത്സരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പാപം. அதாவது எதிர்த்து பேசுறது நடத்திப்புக்காரங்களோடு, பரிசுத்தவான்களோடு எதிர்த்து பேசுவது பாவம். നടത്തിപ്പുകാരോട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കുന്നത് പാപം. கீழ்ப்படியாமை பாவம், അനുസരണക്കേട് പാപം. பிரமாணத்தை மீறுகிறது பாவம், പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നത് പാപം. அநீதியெல்லாம் பாவம், അനീതി എല്ലാം പാപമാകുന്നു. விசுவாசத்தால் வராத யாவும் பாவம், വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്തതൊക്കെയും പാപം. நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யாமல் போனால் அது பாவம், നന്മ ചെയ്യുവാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും പാപം. நான் இவருக்கு தீமை செய்வதல்ல பாவம், தீமை செய்வது பாவம் தான், ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് തിന്മ ചെയ്യുന്നതല്ല പാപം, അത് പാപം തന്നെ. இவருக்கு நன்மை செய்ய அறிந்திருந்து, இவர் ஒரு பிரச்சனையில இருக்கிறார், இவர் ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிறார், இவருக்கு நன்மை செய்ய எனக்கு முடியும், அதை நான் அறிந்திருந்தும் அதை செய்யாமல் போகாமல் நான் മൗനമായിരുന്നാൽ അത് പാവം. ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. എനിക്കത് അറിയാം, തനിക്കൊരു നന്മ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും, പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തനിക്ക് ആ നന്മ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപം. പക്ഷപാതം പാവം என்று யாக்கோபு சொல்லுகிறார். ആ മുഖപക്ഷം പാപമാകുന്നു എന്ന് യാക്കോബ് പറയുന്നു. உங்களுடைய ஆலயத்துக்கு ஒரு மனிதன் வரும்போது ஐஸ்வர்யவானுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம், தரித்திரனுக்கு ஒரு இடம். அப்படி ஒரு நபரை பார்த்து நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தால், அவரிடத்தில் இடைப்பட்டால், நான் ஒரு ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் அது പാവം. നിങ്ങളുടെ ആലയത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ധനികനൊരു സ്ഥാനം, ദരിദ്രന് മറ്റൊരു സ്ഥാനം, അങ്ങനെ അവരെ കണ്ട് അവരുടെ മുഖപക്ഷം കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാൽ അതൊരു പാപം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. மற்றவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாமல் இருந்தால், ஜெபிக்காமல் இருந்தால் அது பாவம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ, പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അത് പാപം എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. தேவன் கொடுத்ததான பிள்ளைகளை அடக்கி சத்தியத்தில் வளர்க்காமல் இருந்தால் அது பாவம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ദൈവം നൽകിയ മക്കളെ അച്ചടക്കത്തിൽ സത്യത്തിൽ വളർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പാപം എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. கர்த்தர் நேரடியாக சொல்லுகிறார், ஏலி தன் பிள்ளைகளை அடக்காமல் போன பாவத்தை நிமித்தம் என்றைக்கும் நீங்காத நியாய தீர்ப்பை அவன் குடும்பத்தின் மேல் செய்வேன். ദൈവം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, ഏലി തന്റെ മക്കളെ അച്ചടക്കത്തിൽ വളർക്കാത്തത് നിമിത്തമായി അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്നേക്കുമുള്ള ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും. கிட்டத்தட்ட 22க்கும் அதிகமான இடங்களில் இப்படி பாவம் பாவம் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഏകദേശം 22-ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പാപം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ரோமர் 7:7 இச்சை பாவம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. റോമർ 7:7 മോഹം പാപം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அது ஒரு பொருளின் மேல் வரக்கூடிய இச்சையா இருக்கலாம், ஆகாரத்தின் மேல் வரக்கூடிய இச்சையா இருக்கலாம், അതൊരു വസ്തുവിന്മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്മേലോ ഉള്ള മോഹമായിരിക്കാം. எதன் மேல வரக்கூடிய இச்சையா இருந்தாலும், എന്തിന്മേൽ വരുന്ന മോഹമാണെങ്കിലും, கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, இதெல்லாம் பாவம். കൺമോഹം, ജഡമോഹം, ഇതെല്ലാം പാപം. இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப இந்த பட்டியல காணப்படுகிற பாவங்கள்ல பல பாவங்கள் இன்னைக்கு எனக்குள் இருக்கலாம், உங்களுக்குள் இருக்கலாம். ഈ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞ പാപങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ന് എന്നിലും നിങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. ஆகவே இப்படி ஏதாயிலும் பாவம் நமக்குள்ளே இருந்தால், சுத்திகரிக்கப்படாத, மன்னிக்கப்படாத பாவங்கள் நமக்குள் இருந்தால், நம்மால் தேவனோடு பேச முடியாது, ஜெபிக்க முடியாது.
ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ വിടുവിക്കപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. நான் சொல்றது அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஜெபத்தை குறித்து அல்ல. குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் தனிமையாக தேவனோடு உட்கார்ந்து ஜெபிச்சு பாருங்க. അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു 10-15 മണിക്കൂർ ദൈവത്തോട് കൂടെ തനിയെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുക. அப்படி தனிமையாக நேரம் போவதே தெரியாமல் தேவனோடு இருந்து பார்க்க வேண்டும். അങ്ങനെ നാം തന്നെ ആ സമയം കടന്നു പോകുന്നത് അറിയാതെ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കണം. ஏனென்றால் இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கும் இந்த ஜாதிகளை ஜெயிப்பதற்கும் சிங்காசனத்தை சுதந்தரிப்பதற்கும் மிக முக்கியமான இன்றியமையாத தேவை ஜெபஜீவியம். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടേണ്ടതിനും ഈ ജാതികളെ ജയിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം. സിംഹാസനത്തെ സുന്ദരിപ്പതற்கும் ജപജീവിയം தேவை. സിംഹാസനം അവകാശമാക്കേണ്ടതിനും ജയജീവിതം ആവശ്യമാണ്. ജപജീവിയം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ആവശ്യമാണ്. 21 அதிகாரம் 36 வசனத்தில் இயேசு இதை சொல்லுகிறார். மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படுவதற்கு எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். ലൂക്കോസ് 21:36 വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ. எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். എപ്പോഴും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. நான் மிகுந்த மனத்தாழ்மையோடு பயத்தோடு ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன். ഞാൻ വളരെ ഭയത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. இத்தனை வருட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நீங்க தினந்தோறும் தேவனோடு எவ்வளவு நேரம் பேசுறீங்க? உங்க தனி ஜெபம் எவ்வளவு நேரம்? ഇത്ര വർഷമായുള്ള ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് ദൈനംദിനം നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ദൈവത്തോട് വ്യക്തിപരമായി തനിയെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു? 1 മണി നേരമാ, 2 മണി നേരമാ, 3 മണി നേരമാ, 5 മണി നേരമാ, 8 മണി നേരമാ, 10 മണി നേരമാ? 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ അല്ല 5, 8, 10 മണിക്കൂറോ? பிரியமானவர்களே, அதிகமான நேரம் நாம் ஜெபிக்க வேண்டுமானால் இந்த பயம் நமக்குள்ள இருந்தால் ஜெபிக்க முடியாது. பாவம் நமக்குள்ள இருந்தா பயத்தை கொண்டு வரும். பயம் இருந்தால் தேவனோடு பேச முடியாது. അധികം നേരം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. പാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയം കൊണ്ടുവരും. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അത് നമ്മെ അനുവദിക്കുകയില്ല. ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയട്ടെ. வாலிப சகோதரனோ இல்ல வாலிப சகோதரி ஒரு மொபைல் போன் வைத்திருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. ഒരു യൗവനക്കാരനോ യൗവനക്കാരിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ஒரு நாள் நைட்டு பெட்டுக்கு போறதுக்கு படுக்கைக்கு போறதுக்கு முன்பாக அந்த ஒரு நாள் நீங்க மனிதரோடு ஒரே ஆளோடோ இல்ல பலரோடோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் பேசி இருக்கிறீங்க? ഒരു ദിവസം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ദിവസത്തില് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പലരോടോ ആ ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ஒருவேளை ஒரே நபரிடத்துல 1 மணி நேரம் பேசியிருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയോട് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിരിക്കാം. பல மனிதர்களிடத்துல நீங்க பேசியிருக்கலாம். അല്ലെങ്കിൽ പല മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാം. நீங்க படுக்கைக்கு போகும்போது கணக்கு போட்டு பாருங்க. നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കുക. அப்ப ஒரு நாள்ல மணிக்கணக்காக நாம் மனிதரோடு பேசுகிறோம். ഒരു ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം നാം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു. தேவனோடு நமக்கு ஏன் பேச முடியவில்லை? ദൈവത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല? தேவனுக்கும் நமக்கும் வேதம் சொல்லுகிறது, பாவம் ஒரு மனிதனுக்குள்ள வரும்போது தேவனுக்கு நமக்கு இடையில ஒரு பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது. ദൈവവചനം പറയുന്നത് പാപം നമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ അത് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു. தேவனுடைய முகத்தை நமக்கு பார்க்க முடியாமல் போகிறது. ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம், நான் நிறைய உத்தரவாதம் உள்ள ஒரு பெரிய வேலையில் இருக்கிறேன் என்று நாம் சொல்லலாம். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം, വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വലിയ ജോലിയിലാണ് ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. அப்போஸ்தலர் 10 அதிகாரத்துல கொர்நேலியு என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து படிக்கிறோம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10 അധ്യായത്തിൽ കൊർന്നേലിയസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. அவன் சாதாரண மனிதன் அல்ல. താൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല. ரோம சாம்ராஜ்யத்துல இத்தாலியா பட்டாளத்துல மிகவும் ஒரு ஸ்தானத்துல மிக முக்கியமான ஒரு பதவியில இருந்த ஒரு மனிதன். താൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഇറ്റാലിയ എന്ന പട്ടാളത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തില് ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. அவனுக்கு எவ்வளவு உத்தரவாதங்கள் இருந்திருக்கும், എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും, எவ்வளவு பொறுப்புகள் இருந்திருக்கலாம், எவ்வளவு வேலைகள் இருந்திருக்கலாம், എത്രത്തോളം ജോലികൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. ஆனா அவனை குறித்து நாம் படிக்கிறோம், வீட்டார் அனைவரோடும் கூட அவன் என்ன செய்தான் என்றால் எப்போதும் தேவனை நோக்கி ஜெபித்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ സകല ഗൃഹത്തോടും കൂടെ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു എന്നാണ്. அப்போஸ்தலர் 10 அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10 അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ 2 വാക്യങ്ങൾ. കൈസരിയിൽ ഇത്താലിക എന്ന പട്ടാളത്തിൽ കൊർന്നല്യോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശതാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഭക്തനും തന്റെ സകല ഗൃഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായി ജനത്തിന് വളരെ ധർമ്മം കൊടുത്തും എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും പോന്നു.
இத்தாலிய பட்டாளம் எண்ணப்பட்ட பட்டாளத்திலே 100க்கு அதிபதியாகிய கொர்நேலியு எனும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் செசரியா பட்டணத்திலே இருந்தான். அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டவர் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாயிருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു. அப்ப எப்போதும் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. அப்ப தேவனுக்கு நமக்கும் ஒரு ஐக்கியம் எழுத்தின்படியா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எழுத்தின்படியாக ஒரு நபரிடத்துல நாம் பேசுகிறோம், நேரிலோ போன்லோ யார்கிட்ட பேசுவோம்? ஐக்கியம் இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் பேசுவோம். ஒரு ஆளை நமக்கு பிடிக்காவிட்டால், ஒரு ஆளோடு நமக்கு ஐக்கியம் இல்லாவிட்டால் அவங்களிடத்துல நாம் பேச மாட்டோம். നാം അക്ഷരീയമായി നോക്കിയാലോ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നാം എപ്പോഴാണ് അധികം സംസാരിക്കുന്നത്? അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്കുള്ളപ്പോഴാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ അവരോട് ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു ബന്ധം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ നാം അവരോട് അധികം സംസാരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவனோடு உறவாடி கொண்டிருந்த ஆதாம் விழுகைக்கு பிற்பாடு பாவம் அவனுக்குள் வந்தபோது இப்போது தேவனை பார்க்கவும் பயம், ദേവനോട് പേസവും ഭയം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3ആം അധ്യായത്തിന്റെ 10ആം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, അവനോട് കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആദാം അവനിൽ വീഴ്ച വന്നപ്പോൾ, പാപം അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുവാനും അവനോട് സംസാരിക്കുവാനും അവന് ഭയമാകുന്നു. തോട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നഗ്നനാകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചുവെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. அதற்கு அவன், நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்க நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதனால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். இனி தயவு செய்து தமிழ்ல வேண்டாம், மலையாளம் மட்டும் போதும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இங்கே ஆதாமுக்குள் பயம் வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ഇവിടെ ആദാമിൽ ഭയം പ്രവേശിച്ചത് നാം കാണുന്നു. பயம் வர காரணம், இந்த இடத்துல பயம் வர காரணம் பாவம். ഈ സ്ഥലത്ത് ഭയം വന്നതിന് കാരണം പാപമാണ്. பாவம் எனக்குள்ளும் பயத்தை கொண்டு வரலாம், உங்களுக்குள்ளும் பயத்தை கொண்டு வரலாம். പാപം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഭയത്തെ കൊണ്ടുവരും. எதை பற்றிய பயம்? എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം? தேவனோடு பேசுவதற்கு, தேவனோடு உறவாடுவதற்கு, தேவனை பார்ப்பதற்கு பயம். ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ, ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തെ കാണുവാൻ തന്നെ ഭയം. வீட்டுல சின்ன பிள்ளைங்க ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ ஒரு தவறு செய்து விட்டார்கள், அதை பெற்றோர் கேள்விப்பட்டார்கள் என்பதை பிள்ளைகள் அறிந்து விட்டார்கள். വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക, മാതാപിതാക്കൾ അത് അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க? வீட்டுக்கு வர தயங்குவார்கள், பெற்றோர் முகத்தை பார்க்க தயங்குவார்கள், ஒரு நாள் 2 நாள் வேற எங்கேயா போய் தங்கியிருக்கலாமான்னு பிரயாசப்படுவார்கள். വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ അവർ മടിക്കും, മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം കാണുവാൻ അവർ മടിക്കും, ഭയപ്പെടും. അവിടെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും 1-2 ദിവസം മാറി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അവരൊന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കും. பிரியமானவர்களே, நாம் ஒரு கடைசி காலத்திலே வந்திருக்கிறோம். പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഒരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையிலே எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எல்லா பெந்தகோஸ்தே ஜனங்களும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இல்லை. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യവരവില് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാ പെന്തക്കോസ്തുകാരും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയില്ല. அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேக, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர். വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാകുന്നു, എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்தில் நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் நம்மளை பார்த்தாலே தெரியும். നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. இந்த இடத்துல வந்த எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലരുമുണ്ട്. அவங்களுடைய அடையாளம் என்ன? അവരുടെ അടയാളം എന്താണ്? இயேசு சொல்லுகிறார், அந்த விதவையை குறித்து சொல்லும்போது, இரவும் பகலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ആ വിധവയെ കുറിച്ച് യേശു പറയുമ്പോൾ രാവും പകലും തന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, തന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൾ. அப்ப தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு நான் வருவோமானால் ஜெபிக்கும்படியாக நமக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് നമ്മോട് ആരും പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യകതയില്ല. கூட்டங்களுக்கு வாங்க நமக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. യോഗങ്ങൾക്ക് വരിക എന്ന് ആരും നമ്മോട് പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. நம்முடைய ரத்தத்திலே அந்த ஜெப ஆவி ஊறி இருக்கிற, அந்த ஜெபிக்கணுங்கிற ஒரு தாகம் ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ദാഹം നമ്മിൽ കാണപ്പെടും. நாம் ஆவியின் கூட்டத்திலே கேட்டது போல, നാം ആത്മാവിൽ ഉണർത്തുന്ന സമയത്ത് കേട്ടതുപോലെ ஒரு தாகத்தை, நமக்கு ஒரு தாகம் தேவையா இருக்கிறது. നമുക്കൊരു ദാഹം ആവശ്യമാകുന്നു. 42ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலேயும் 42ஆം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2ആം വാക്യത്തിലും 63ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்திலேயும் 63ஆം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1ആം വാക്യത്തിലും இந்த 2 வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால், ഈ 2 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ தேவனை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தாகம்,
ദൈവത്തെ കാണണം എന്നുള്ളതായ ഒരു ദാഹം, தேவ சமூகத்துல இருக்க வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தாகம், ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ദാഹം. 42:2-63:1 42:1-63 വായിക്കും. എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ ദാഹിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നീ എന്റെ ദൈവം, അതികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും. വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. உமக்காக, உனக்காக என் உள்ளம் ஒரு தாகத்தோடு இருக்குது என்று சொல்ற தேவனுக்காக എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി, ദൈവത്തിനായി ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் நிதானித்து பார்ப்போம். നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. நம்முடைய ஜெப ஜீவியம் ஒரு நாளில் எவ்வளவு நேரம் நாம் ஜெபிக்கிறோம்? ഒരു ദിവസം നാം എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? ஒரு நாள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. சாயங்காலம் 6 மணில இருந்து காலைல 5 மணி வரைக்கும் தனிமையா உட்கார்ந்து ஜெபிச்சு பாருங்க. ഒരു രാത്രി டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ രാവിലെ 5 വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ രാവിലെ 5 മണി വരെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. இத கேட்கும் போதே உங்களுக்கு கடினமாய் தோன்றுகிறதா? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഠിനമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ? ஆனா அதே வேளை தினந்தோறும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் தினந்தோறும் போறாங்க. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ദിനംതോറും 10-12 മണിക്കൂർ അവരവിടേക്ക് പോകുന്നു. வேலைக்கு போகிறதான சகோதரர்கள் சகோதரிகள் தினந்தோறும் 10 மணி நேரத்துக்கு மேல வேலைக்கு போகிறார்கள். தினந்தோறும் ജോലിക്ക് പോകുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദൈനംദിനം 10 മണിക്കൂറിലധികമായി അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ஒருவேளை நீங்க கர்த்தருடைய வீட்டில் எழுத்தின்படியான ஊழியங்களை செய்யலாம். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അക്ഷരീകമായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തേക്കാം. 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் கூட நீங்க வேலை செய்யலாம். 10-12 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തേക്കാം. ஆனா ஒரே ஒரு நாள், എന്നാൽ ഒരേ ഒരു ദിവസം ஒரு 10 மணில இருந்து சாயங்காலத்துல இருந்து காலை வரைக்கும் ஒரு 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஜெபித்து பாருங்க. വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ ഒരു 10-12 മണിക്കൂർ ഇരുന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക. ஜெபித்து பாருங்க. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക. நமக்குள்ள பாவம் இருந்தால், നിങ്ങളിൽ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ நாம் என்ன செய்யணும்? கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்து நம்மை சுத்திகரித்து அந்த ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட அந்த ஜெபம் போகும். നാം അല്പസമയം കാത്തിരുന്ന് അവന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന മുമ്പോട്ട് പോകും. ஒரு செகண்ட் இப்படி போறதுக்குள்ள அந்த ஜெபம் 10 மணி நேரம் போய்விடும். ഒരു സെക്കൻഡ് കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ആ 10 മണിക്കൂർ കടന്നു പോകും. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால், അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ரொம்ப நேரம் ஜெபித்த மாதிரி இருக்கும், மணியை பார்த்தா அரை மணி நேரம் தான் போயிருக்கும். ഒത്തിരി വളരെയധികം നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ സമയം നോക്കിയാൽ അരമണിക്കൂറേ കാണുകയുള്ളൂ. நான் சொல்லுவது சிங்காசனத்தை சுதந்தரிப்பது எப்படி? ഞാൻ പറയുന്നത് സിംഹാസനം എങ്ങനെ അവകാശമാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. சிங்காசனத்தை சுதந்தரிக்க ஜாதிகளை ஜெயிக்க வேண்டும். സിംഹാസനത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ ജാതികളെ ജയിക്കണം. நாம் வேதத்திலே பார்க்கும்போது மோவாப், அம்மோன், சேயீர் மலை தேசத்தார் 3 ஜாதிகளை யோசபாத்துக்கு விரோதமாய் வந்ததாக படிக்கிறோம். വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്ത് രാജാവിന് വിരോധമായി മോവാബിരും അമ്മോന്യരും സെയീർ പർവ്വത നിവാസികളും വന്നതായി നാം കാണുന്നു. மோவாப் என்று சொல்லும்போது அவன் மெத்த பெருமைக்காரன், அது பெருமை சுபாவத்தை காட்டுகிறது. മോവാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ മഹാഗർവിയാകുന്നു, അത് ആ നിഗളത്തെ കാണിക്കുന്നു. எரேமியா 48 அதிகாரத்திலே அவன் மெத்த பெருமைக்காரன் என்றும், ഇരമ്യ 48 അധ്യായത്തിൽ അവൻ മഹാഗർവി എന്നും, இரண்டாவது அதே அதிகாரம் 9 வசனத்திலே அவனுக்கு செட்டைகளை கொடுங்கள் பறந்து போகட்டும், அது சுயாதீன ஆவியை காட்டுகிறது, சுயத்தை காட்டுகிறது. 48 അധ്യായം 9 വാക്യത്തിൽ അവന് ചിറക് കൊടുത്താൽ അവൻ പറന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്. மூன்றாவது அதே அதிகாரத்திலே அது சிறு வயது முதல் சுகமாய் வாழ்ந்தது, ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து மறு பாத்திரத்துக்கு வார்க்கப்படவில்லை. അത് ചെറുപ്രായം മുതൽ അവന് സുഖമായി, ബാല്യം മുതൽ സ്വൈര്യമായിട്ട് അവൻ വളർന്നു, അവനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്നിട്ടില്ല. அது சிறையிருப்புக்கு போனதில்லை, അതായത് അവൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ஒரு அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்து பழக்கம் இல்லை. பெருமை உள்ளவர்கள் அடிமைகளாக தங்களை ஒப்பு கொடுக்க முடியாது. അവരെ അടിമകളായി അവരെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ശീലമില്ല. നിഗളമുള്ളവർ ഒരിക്കലും അവരെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിമകളായി സമർപ്പിക്കുകയില്ല. எனக்குள்ள சுயம் இருக்குமானால், എന്നിൽ സ്വയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, உதாரணமா நடத்துறவங்க, இந்த கூட்டத்தை நடத்துறவங்க கொஞ்சம் எலும்பி முன்னாடி வாங்கன்னு சொல்றாங்க வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். ഉദാഹരണമായിട്ട് യോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് കരുതുക. இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണിത്. உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்க. നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. உடனே சொல்லுவோம், இல்ல இங்கே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். ചിലര് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം. அதுதான் பெருமை, அதுதான் சுயம், അതാണ് നിഗളം, അതാണ് സ്വയം. அப்ப சின்ன காரியத்துக்கு கூட இது நம்மை ஒப்பு கொடுக்க விடாது. ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് പോലും നമ്മെ സമർപ്പിക്കുവാൻ അത് അനുവദിക്കുകയില്ല. அந்த ஜாதிகளை குறித்து நான் பிற்பாடு சொல்லுகிறேன். எதற்காக சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னா, அந்த 3 ஜாதிகளையும் யோசபாத் ஜெபத்தின் மூலமாக ஜெயித்தான். ജാതികളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ 3 ജാതികളെയും യഹോശാഫാത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടിയാണ് ജയിച്ചത്. எங்களுக்கு இந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு முன்பாக நிற்க பலன் இல்ல ஆண்டவரே,
കർത്താവേ, ഈ വലിയ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബലമില്ല ദൈവമേ. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ஆகவே எங்களுடைய கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்படி யோசபாத் ஜெபித்த போது, ഇങ്ങനെ യോശഫാത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ யோசபாத் பக்கத்துல எந்த விதமான மனுஷ சேதமும், மனுஷர்கள் யாரும் சாகல, குதிரைகள் சாகல, யுத்த ஆயுதங்கள் வீணாகல, ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். യഹോശഫാത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായില്ല. മനുഷ്യർ മരിച്ചില്ല, കുതിരകളൊന്നും നഷ്ടമായില്ല, ആയുധങ്ങളൊന്നും നഷ്ടമായില്ല. ദൈവം ഒരു വലിയ ജയം കൊടുത്തു. ஆகவே நீங்கள் வேதத்தில் இன்னும் பல்வேறு இடங்கள்ல சில ஜாதிகளை, சில ராஜாக்கள் எப்படி ஜெயித்தார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனமாய் பார்த்தால், ചില ജാതികളെ രാജാക്കന്മാർ എപ്രകാരമാണ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, தேவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடந்து ஜெபித்து, ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, என்னால் ஒன்றும் முடியாத ஆண்டவரே, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, ദൈവമേ എനിക്കൊന്നും കഴിയുകയില്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയുകയില്ല ദൈവമേ, எனக்காக நீர் யுத்தம் பண்ண வேண்டும், എനിക്ക് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമേ. இப்படி ஜெபித்தால் தான் இந்த ஜாதிகளை ஜெயிக்க முடியும். ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഈ ജാതികളെ ജയിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அதற்கு ஜெப ஜீவியம் அவசியம். അതിന് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ആവശ്യമാണ്. அப்ப இந்த ஜெப ஜீவியத்தை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ள இருந்து பறித்து விடுவது அல்லது எடுத்துக்கொள்வதுதான் இந்த ஆவிகளின் நோக்கம். ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഈ ദുരാത്മാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം. அப்ப ஏத்தியருடைய வேலை என்ன? ഹിത്യരുടെ ജോലി എന്താണ്? முதலாவது பயத்தை கொண்டு வருகிறான். ഒന്നാമത് ഭയം കൊണ്ടുവരുന്നു. தேவ சமூகத்துக்கு போவதற்கு பயம், ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകുവാൻ ഭയം. ஆனா அதே வேளையில நமக்கு தெய்வ பயம் வேணும். അതേസമയം നമുക്ക് ദൈവഭയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்துல இயேசு ரெண்டு விதமான பயத்தை குறித்து பேசுகிறார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10ആം അധ്യായം 28ആം വാക്യത്തില് യേശു രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഭയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. அதை மற்றொரு சுவிசேஷத்துல வாசிக்கும் போது சற்று தெளிவாக, இன்னும் தெளிவாக என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்கள் இன்னாருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. நீங்க யாருக்கு பயப்பட வேண்டும், யாருக்கு பயப்படக்கூடாது. നിങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം, ആരെ ഭയപ്പെടേണ്ട. இப்போ மத்தேயு 10:28 வாசியுங்கள். മത്തായി 10:28 വായിക്കാം. ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവിൻ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. நமக்கு தெய்வ பயம் தேவை. നമുക്ക് ദൈവഭയം ആവശ്യമാണ്. உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம். ആവർത്തന പുസ്തകം 6ആം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം. നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും നീയും നിന്റെ മകനും മകന്റെ മകനും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും, സത്യത്തിൻപടി ജീവിക്ക தேவன் கொடுத்த சத்தியங்களை கைக்கொள்ள நமக்கு பயம் தேவை. ദൈവം നൽകിയ സത്യങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് ഭയം ആവശ്യമാണ്. நமக்கு தெய்வ பயம் வேண்டும். നമുക്ക് ദൈവഭയം വേണം. ஆனா அதே வேளையில എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ தேவ சமூகத்துக்கு போவதற்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു പോകേണ്ടതിന് ഭയമുണ്ടായിരിക്കരുത്. தேவனை தரிசிப்பதற்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഭയമുണ്ടായിരിക്കരുത്. பாவம் வந்தால், പാപം കടന്നു വന്നാൽ, அது எனக்குள்ளா இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ளா இருந்தாலும் நம்மால் ஜெபிக்க அதிலே கண்டுபிடிக்கலாம். பாவம் நமக்குள்ள இருந்தால் தேவனோடு மணிக்கணக்கா பேச போர் அடிக்கும், நமக்கு முடியாது. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥനയിലെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും. പാപം കടന്നു വന്നാൽ എന്നിലോ നിങ്ങളിലോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മണിക്കൂറുകളോളം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. அது போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஜெபம்ங்கிறது ஒரு போர் மாதிரி கசப்பா இருக்கும். പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് വളരെ മടുപ്പുളവാക്കുന്നതായിട്ട് കയ്പ് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கும்போது 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே சவுல் என்கிற ராஜா சொல்லுகிறான், நான் ஜனங்களுக்கு பயந்தேன் என்று சொல்லுகிறான். അടുത്ത 1 ശമൂവേൽ 14ആം അധ്യായത്തിന്റെ 24ആം വാക്യത്തില് ശൗൽ എന്നുള്ള രാജാവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യരെ ഭയന്നു. ശൗൽ ശമൂവേലിനോട്, ഞാൻ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവരുടെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതിനാൽ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയും നിന്റെ വാക്കും ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இங்க பாருங்க, சவுல் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டியவன், தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டியவன், ஜனங்களுக்கு பயந்து தேவனுடைய கற்பனைகளையும் கட்டளையும் கைക്കൊള്ളാமல் വിട്ടുട്ടാൻ. ശൗല് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടവനാണ്. എന്നാൽ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന തള്ളിക്കളഞ്ഞു. இப்ப சிலர் பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் மெய்யான சத்தியம், இதுதான் ஞானஸ்தான சத்தியம், இந்த சபையில தான் சரியான சத்தியம், இதுதான் சரியான ஞானஸ்தானம், இதெல்லாம் தெரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு.
ചിലർക്ക് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം, ഇതാണ് ജലസ്നാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം, ഇത് സഭയിലാണ് യഥാർത്ഥ സത്യമുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ചിലർക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. உதாரணமா வெளி சபையில் உள்ள ஒரு நபரை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ഉദാഹരണമായി പുറത്തുള്ള സഭയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയാൽ அவங்களுக்கு இங்கே கொடுக்கிற பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே ஒரு முழுக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். ഇവിടെ നൽകുന്നതായ പിതാ പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു മുഴുകൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം. அந்த ஞானஸ்நானத்தை எடுக்கும் போது இந்த முறைமையின்படி இருக்க வேண்டும். ആ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ക്രമപ്രകാരം എടുക്കണം. இப்படி சில சத்தியங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். അങ്ങനെയുള്ള ചില സത്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ஆனால் அவர்கள் ஏற்கனவே போய் கொண்டிருந்த சபை இல்ல அந்த சடங்காச்சாரங்கள், உறவினர்கள், இந்த உலக ஜனங்கள் இவர்களுக்கு பயந்து സത്യത്തിക്ക് ഒപ്പുകൊടുക്കാமல் ഇരുപ്പാர்கள். എന്നാൽ അവർ നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഭ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചടങ്ങാചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ അവരെ ഭയപ്പെട്ട് ഈ സത്യത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയില്ല. ഇനി വിശ്വാസികളാക്കിയ ദേവന്റെ പിള്ളകൾ എടുത്തുകൊള്ളുவோம். ഇനി വിശ്വാസികളായ ദൈവമക്കളെ നോക്കാം. അവങ്ങൾക്ക് വേർപാടിൻ ജീവിതത്തെ പറ്റിയ സത്യം നன்றாக தெரியும். അവർക്ക് വേർപാട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം. ദൈവിക സുഖത്തെ പറ്റിയ ഉപദേശം നன்றாக தெரியும். ദൈവിക രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നന്നായിട്ട് അറിയാം. ஆனால் பல்வேறு பயம், ஒன்று வியாதியை பற்றிய பயம் அல்லது மரண பயம் அல்லது உறவினர்களுக்கு பயந்து அவங்க மனப்பூர்வமா ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டாங்க, உறவினருக்கு பயந்து நண்பர்களுக்கு பயந்து கொண்டு போவாங்க. എന്നാൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഭയം, ഒന്നുകിൽ രോഗത്തെ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ മരണഭയം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം, അവർ സ്വയമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയില്ല, കുടുംബക്കാരെ ഭയപ്പെട്ടു പോകും. ഒരു സംഭവത്തെ ഞാൻ சொல்கிறேன். ഒരു സംഭവം പറയാം. ഒരു സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. ഒരു സഭയിലെ ഒരു പഴയ വിശ്വാസി കുടുംബം, ഒരു സഭയിലെ ഒരു പഴയ വിശ്വാസി കുടുംബം. அந்த வயதான ஐயா வந்து வியாதிப்பட்டார். വയസ്സായ പിതാവ് രോഗിയായി. பிள்ளைகளும் எல்லாரும் நல்ல விசுவாசிகள், മക്കൾ എല്ലാവരും നല്ല വിശ്വാസികളാണ്. ஆனா உறவினர்கள் யாரும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. എന്നാൽ കുടുംബക്കാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. அப்ப இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னன்னா, உறவினர்கள் வந்து உன் தாய் தகப்பனை நீ சரியா கவனிக்கவில்லை, நீ அவங்கள வந்து வியாதி நேரத்தில் நீ உபசரிக்கலன்னு சொல்லிடுவாங்கிற பயத்துல என்ன செஞ்சாங்க, கொண்டு போய் மருத்துவமனையில சேர்த்துட்டாங்க. ഈ മക്കൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബക്കാര് ഈ രോഗത്തിന്റെ സമയത്ത് പിതാവിനെ നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ചില്ല, അപ്പനെ നന്നായി നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയുമോ എന്നുള്ള ഭയം നിമിത്തം അവർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ நான் ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கேன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க, நான் ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன். മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷകനാണ്. இப்போ ஒரு சபையில சத்தியத்தை சத்தியமாய் பேசினால் சில எதிர்ப்புகள் வரலாம். ഒരു സഭയില് സത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം. அப்ப இப்படி பேசினால் எதிர்ப்புகள் வரும், எங்கேயாவது தண்ணீரா காட்டுக்கு மாத்திடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயம். ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാല് ഒരു എതിർപ്പ് വരുമോ, എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം. சரி, தண்ணீரா காட்டுல போட்டா போடட்டும், சிங்கத்தின் கவியில போட்டா போடட்டும், சத்தியத்தை சத்தியமா சொல்லணும், அதுக்குதான் வந்திருக்கிறேன். இந்துல இருந்து வந்திருக்கிறேன். വെള്ളമില്ലാത്ത കാട്ടില് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയില് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, സത്യം പറയുവാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் அப்போஸ்தலர்களை நாம் படிக்கிறோம், அப்போஸ்தலர்களை வரவழைத்து முதல்ல சிறைச்சாலையில போட்டு பயமுறுத்துறாங்க, வரவழைத்து அவங்களை அடிச்சு இனி இந்த பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது. നാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കി, പിന്നീട് അവരെ വിളിച്ച് ഇനി ഈ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചോ. ഒരിടത്തിൽ ഞാൻ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിൽ പോയിരുന്നேன். ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിരുന്നു. அங்க உள்ளவங்க சிலர் சொன்னாங்க, ஐயோ நீங்க யோகாவெல்லாம் இங்க போட்டு பிரசங்கம் பண்ணாதீங்க, இங்க சுத்தியில பயங்கர எதிர்ப்பு. അവിടെയുള്ള ചിലര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യോഗ എന്നും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കരുത്, ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും വളരെ എതിർപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. இன்றைக்கு கல்லறி வாங்குவதற்கோ இல்ல இப்ப பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு கொண்டு போறாங்களா, போவதற்கு ஆயத்தம் இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாது. കല്ലെറിയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്, പോകുവാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കണം. இதை கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது எனக்கு தெரியல, நீங்க வாசிங்க. நான் பயத்துக்காக ஆவியானவர் சொன்னதை நான் சொல்லுகிறேன். ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. இப்போது எங்கோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஊழியக்காரங்க சத்தியம் அறிவித்து பிடிச்சு ஜெயில போட்டுறான்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരെ സത്യം അറിയിച്ച നിമിത്തമായിട്ട് അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു എന്ന് കരുതുക. இன்னைக்கு எத்தனை தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்லது தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் அவங்க கூட நிப்பாங்க? ഇന്ന് എത്ര ദൈവമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ കൂടെ നിൽക്കും? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? എന്തു പറയും? அவர் கொஞ்சம் ஞானமா பேசியிருக்கலாம், കുറച്ച് ജ്ഞാനത്തോടെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. இதெல்லாம் எப்படி பேசணும் அப்படி பேசணும், ஞானமா பேசணும். ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമോ കുറച്ച് ജ്ഞാനത്തോട് വേണം ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുവാൻ. ஞானமா பேசணும்னா ஜெயிலுக்கு தான் போகணும். ജ്ഞാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ജയിലിൽ പോകണം. ஞானமா பேசாட்டினா இதுதான் முடிவு. ജ്ഞാനത്തോടെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ അവസാനം. வாசிங்க, அப்போஸ்தலர்கள் வாசிக்கும் போது അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 5-ാം அதிகாரம்
40 മുതൽ 42 വരെ. 40 മുതൽ 42 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവർ അവനെ അനുസരിച്ചു, അപ്പോസ്തലന്മാരെ വരുത്തി അടുപ്പിച്ചു, ഇനി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ച് അവരെ വിട്ടയച്ചു. തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ അവർ ദിനംപ്രതി ദൈവാലയത്തിലും വീടുതോറും വിടാതെ ഉപദേശിക്കുകയും യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് സുവിശേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. தலைமை பாஸ்டாய் காணப்பட்ட கணம் பொருந்தின பாஸ்டர் லாசரஸ் அவர்கள் കുന്നൂർ സെന്റർക്ക് ഒരു മുறை വന്നിരുന്നാർ. നമ്മുടെ ചീഫ് പാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ലാസറസ് താൻ ഒരിക്കല് കുന്നൂർ സെന്ററിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുന്നൂർ സെന്ററിലെ ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். അപ്പോൾ ഞാൻ കുന്നൂർ സെന്ററിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ഹോം എല്ലാം பார்க்கிறதுக்காக അവർ പുറപ്പെട്ടാൽ അവരോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ കാറിൽ പ്രയാണം பண்ணோம். ലോക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ഹോമുകളൊക്കെ കാണേണ്ടതിന് താൻ പുറപ്പെട്ടു. തന്റെ കൂടെ കാറിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. அப்போது சீஃப் பாஸ்டராய் காணப்பட்ட பாஸ்டர் லாசரஸ் அவர்களுடைய அந்த கார்ல, அந்த டேப் ரெக்கார்டுல ஒரு எல்டர் பிரதராக, ஒரு மூப்பனாக தமிழ்நாட்டில் ஊழியம் செய்த பிரதர் டேவிட் ராஜ் அவருடைய பிரசங்கத்தை அவர் போட்டு கேட்டுட்டே வர்றார். അപ്പോൾ ചീഫ് പാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന പാസ്റ്റർ ലാസറസ് തന്റെ കാറിൽ ഒരു തമിഴ്നാട്ടില് മൂപ്പനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ബ്രദർ ഡേവിഡ് രാജ് തന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കാറിലിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അവർ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടാൽ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി. അവർ വിലയേറപ്പെട്ട ഒരു പരിശുദ്ധവനായിരുന്നാർ, ഒരു വിലയേറിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നു താൻ. அப்ப நான் அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு நான் சில சந்தேகங்களை பாஸ்டர் லாசரஸ் அவர்களிடத்திலே கேட்டேன். ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചില സംശയങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ലാസറിനോട് ചോദിച്ചു. அப்ப பாஸ்டர் லாசரஸ் அவர்கள் இப்படி சொன்னார். അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ലാസറസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, யோவான் ஸ்நானன் வந்து சத்தியத்தை சத்தியமாய் சொன்னதுனால அவனுக்கு என்ன போச்சு, தலையவே எடுத்துட்டாங்க. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സത്യത്തെ സത്യമായി തന്നെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അവന്റെ തല ഛേദിച്ചു. தலை எடுத்துட்டாங்க, செத்து போயிட்டான். അവന്റെ തല ഛേദിച്ചു, അവൻ മരിച്ചുപോയി. அது ஊழியத்துக்கு தோல்வி அல்ல, അത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു തോൽവിയല്ല. அவன் தலை போனது ஊழியத்தின் ஜெயமாய் இருக்கிறது. അവന്റെ തല പോയത് ശുശ്രൂഷയുടെ ജയമാകുന്നു. ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே காணப்படுகிற பலகைகள் நிமிர்ந்து நிற்கிற பலகைகளாய் இருக்க வேண்டும். സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ പലകകൾ അത് നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന പലകകളായിരിക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് சத்தியத்தை சத்தியமாக அறிவித்து ஒருவேளை தலையே போனாலும் அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார். സത്യത്തെ സത്യമായി തന്നെ അറിയിച്ച ഒരുപക്ഷെ അത് നിമിത്തം തല പോയാലും അതിനൊരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. இங்கே அப்போஸ்தலருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம். ഇവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ നാം കാണുന്നു. அவர்கள் பிரசங்கித்த போது அவர்களை சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள். അവർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു. அவர்களை அடித்தார்கள், അവരെ അടിച്ചു, நொறுக்கினார்கள், അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു. இனி பிரசங்கிக்கவே கூடாது என்று சொன்னார்கள். ഇനി പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ஆனா இதெல்லாம் அவமானத்தெல்லாம் பட்டுட்டு மறுபடியும் போய் அவங்க பிரசங்கத்தை தொடர்ந்தாங்க. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അപമാനിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അവർ വീണ്ടും പോയി പ്രസംഗിച്ചു. அப்படி ஒரு காலம் வெகு சீக்கிரத்திலே வருகிறது. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം അതിവേഗത്തിൽ വരുന്നു. பிரியமானவர்களே, நாம் பயப்படாமல் தேவனுக்காக சத்தியத்துக்காக நாம் நிற்கிறோமா? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നാം നിൽക്കുന്നുവോ? சவுலை குறித்து நாம் படிக்கும் போது அவன் ஜனங்களுக்கு பயந்தான். സൗലിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യരെ, ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു. அங்கே சவுல் ஒரு நடத்திப்புக்காரனாக அந்த ஜனங்களை வழிநடத்தக்கூடிய ராஜாவா இருந்தான். അവിടെ സൗൽ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനായി ആ ജനത്തെ വഴി നടത്തുന്ന രാജാവായിരുന്നു. ஒருவேளை ஜனங்கள் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறினாலும் அது தவறு என்று இவன் சுட்டிக்காட்டி இருக்க வேண்டும். ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ലംഘിച്ചാലും അത് തെറ്റ് എന്ന് ഇവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമായിരുന്നു. ஆனால் இவன் சொல்லுகிறான், ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன், தேவனுடைய கற்பனைகளை மீறினேன். എന്നാൽ താൻ പറയുകയാണ്, ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവര് പറയുന്നത് കേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചോ. അതുപോലെ இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும், தேவ ஜனங்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலும், ஊழியர்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம். ദൈവജനമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷകരാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുവോ? അടുത്തപടിயாக மரண பயம். അടുത്തതായി മരണഭയം. യോന 1-ാം അധികാരം 5-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ, യോന 1-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, அங்கே ஒரு கப்பல்ல பிரயாணம் பண்ணுகிறார்கள். അവിടെ കപ്പലിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. அந்த கப்பல் பிரயாணத்துல ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு உண்டாகி அந்த கப்பல் மூழ்கக்கூடிய நிலவரத்தில் ஒரு சூழ்நிலை உண்டானது. ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചിട്ട് കപ്പൽ മുങ്ങുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. യോന 1:5. യോന 1:5. കപ്പൽക്കാർ ഭയപ്പെട്ടു, ഓരോരുത്തൻ താന്താന് ദേവനോട് നിലവിളിച്ചു. കപ്പലിന് ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന് അവർ അതിലെ ചരക്ക് സമുദ്രത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. போதும். இப்ப நீங்க ஒரு வாகனத்துல பிரயாணம் போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க. നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതുക. குறுக்க ஏதாவது ஒரு வண்டி, ஒரு மாட்டு வண்டி, ஒரு மாடு வந்துருச்சு. டிரைவர் சடன் பிரேக் போடும்போது சோத்திர சோத்திர சோத்திரமா പെട്ടെന്ന് അതിന് മുമ്പിൽ കുറുകെ
ഒരു കാളവണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാളയോ വന്നെന്ന് കരുതുക. ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉടനെ സ്വത്രം 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 എന്ന് പറയും. சிலர் எல்லாரும் இல்ல, சிலர் அப்படிப்பட்ட சுபாவம் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. എല്ലാവരും അല്ല, ചിലർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ஆனா சிலருடைய சுபாவம் என்ன, வாகனத்துல ஏறி உட்கார்ந்து ஒரு 5 மணி நேரம் பிரயாணமோ 10 மணி நேரம் பிரயாணமோ 2 மணி நேரம் பிரயாணமோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே போவான். എന്നാൽ ചിലരുടെ സ്വഭാവം വാഹനത്തിലുള്ള യാത്ര 5 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ 10 മണിക്കൂറോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. விபத்து வரும்போதெல்லாம் தேவனை கூப்பிடுவது. ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ അല്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ടത്. வசனம் சொல்லுது ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்லுது. വചനം പറയുന്നു ആപത്ത് കാലത്ത് എന്നെ നോക്കി നിലവിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ஆனா ஒரு மெய்யான தேவனுடைய பிள்ளை எப்போது தேவனோடு உறவாடுகிற அனுபவம் தேவை. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது மரண பயம் வந்தபோது இவங்க தேவனை நோக்கி அவங்க தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க. ഇവിടെ മരണഭയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ദേവന്മാരെ നോക്കി നിലവിളിക്കുന്നു. അതുപോல இன்றைக்கு ஒரு வியாதி வரும்போது சில சாதாரண ஒரு காய்ச்சல் ஒரு தலைவலினா தெய்வீக ஸ்தோத்திரம் நிப்பாங்க. ഇന്ന് ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദൈവിക രോഗശാന്തി ലഭിക്കും. அதுவே மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி என்று அறியும் போது, എന്നാൽ അത് മരണത്തിന് ഹേതുവായ രോഗമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ, அதை அறியும் போது தேவ சமூகத்துல எனக்கு சில பரிசுத்தவான்களை தெரியும். എനിക്ക് ചില വിശുദ്ധന്മാരെ അറിയാം. மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது, മരണക്കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ அவர்கள் பாடல்களை பாடி ஆவிக்குள்ளாகி ജപിച്ച് അന്യഭാഷ പേശിക്കൊണ്ടിരുപ്പാர்கள். പാട്ടുപാടി ആത്മാവിലായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ കെ.സി. വർഗീസ് അവർ அந்த மரணப்படுக்கையில பார்த்திருக்கிறேன். പാസ്റ്റർ കെ.സി. വർഗീസ് അവർ തന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാലറുടെ മരണപ്പെടുക്കയിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടവേ ഇല്ല. പാസ്റ്റർ കെ.വി. പാലറുടെ മരണപ്പെടുക്കയിൽ பார்த்திருக்கிறேன். പാസ്റ്റർ കെ.വി. പോളിന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ അന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ജോയൽ അവരുടെ മരണപ്പെടുക്കയിൽ பார்த்திருக்கிறேன். പാസ്റ്റർ ജോയൽ അവരുടെ മരണക്കിടക്കയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அந்த மரணப்படுக்கையிலும் பாடல்களை பாடி ஆவிக்குள்ளாகி, இப்ப நம்ம பாடுற பல பாடல்களை, நம்ம இங்க ஆராதனையில பாடுற பாடல்களை அவங்க அந்த மரணப்படுக்கையில் அந்த மரண வேதனையில பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയിൽ പാടുന്ന പല പാട്ടുകളെ അവർ ആ മരണക്കിടക്കയിൽ മരണവേദനയിൽ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. இதைத்தான் சிறைச்சாலையிலே தொழுமரத்திலே கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருந்த பவுலும் சீலாவும் செய்தார்கள். ഇതാണ് കാരാഗ്രഹത്തില് ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയിരുന്ന പൗലോസും ശീലാസും ചെയ്തത്. அவர்களுக்கு மரண பயம் இல்லை, അവർക്ക് മരണഭയമില്ല. வேதனைகளை கண்டு அவர்கள் பயப்படவில்லை. അവരുടെ വേദനകൾ നിമിത്തം അവര് ഭയപ്പെട്ടില്ല. ஏன் ஆண்டவரே இந்த பாடு, ஏன் ஆண்டவரே இந்த சோதனை, ஏன் இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தேன் என்று சொல்லவில்லை. കർത്താവേ എന്താണ് ഈ കഷ്ടം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശോധന, എന്തിനീ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞില്ല. தொழுமரத்திலே இருந்து எல்லாரும் கேட்கத்தக்கதாக நடுராத்திரியிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தி பாடினார்கள். അവർ ആ ആമത്തിലിരുന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ സകലരെയും കേൾക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു. வேதனையிலே துடித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு தேவனுடைய ஊழியர் நடுராத்திரியிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தி பாட முடிந்திருக்குமானால், ഒരു വേദന കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, எந்த வேதனையும் இல்லாமல் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிறாரே, ഒരു വേദനയുമില്ലാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ. நடுராத்திரியிலே நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோமா, துதிக்கிறோமா, ஆவிக்குள்ளாய் மாறுகிறோமா? അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവോ, അവനെ സ്തുതിക്കുന്നുവോ, ആത്മാവിൽ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നുവോ? நம்முடைய வீடு ஜெப வீடாய் காணப்படுகிறதா? നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ ഭവനങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നുവോ? என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு எனப்படும். എന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. உம்முடைய வீட்டில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. அவர்கள் எப்போதும் உம்மை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். അവർ നിത്യം എപ്പോഴും നിന്നെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து சீயோனிலே தேவ சந்நிதியிலே வந்து காணப்படுவார்கள். ബലത്തിന്മേൽ ബലം പ്രാപിച്ച് അവർ സിയോനിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരും. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஜெப ஜீவியம் நமக்குள்ளே இருக்கிறதா? ഇതങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്നുവോ? கர்த்தரை நான் எக்காலமும் ஸ்தோத்திரிப்பேன். ഞാൻ ദൈവത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിക്കാം. புதிய வானத்துக்கு போகக்கூடிய பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான் சொல்லுகிறார், தாவீது சொல்லுகிறார், கர்த்தரை நான் எக்காலமும் ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவர் துதி எப்போது என் வாயில் இருக்கும். പുതിയ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പഴയ നിയമ വിശുദ്ധനാകുന്ന ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിക്കാം, എന്റെ നാവിന്മേൽ അവന്റെ സ്തുതി എല്ലായ്പ്പോഴും കാണപ്പെടും. இந்த ஏத்தியர் என்கிற பயமுறுத்தக்கூடிய ராட்சசர் நம்முடைய ஜீவியத்திலே வந்தால், அது வியாதியை பற்றிய பயமா இருக்கட்டும், பாவத்தை பற்றிய பயமா இருக்கட்டும், ஜனங்களை பற்றிய பயமா இருக்கட்டும், ஆபத்து வரும்போது உண்டாகிற பயமா இருக்கட்டும், ഈ ഹിത്യർ എന്നുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മല്ലന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ, അതൊരുപക്ഷെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചോ ആപത്തിനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ഒരു ഭയമായിക്കൊള്ളട്ടെ,
எந்த பயமா இருந்தாலும், എന്ത് ഭയമാണെങ്കിലും அந்த பயம் நமக்குள்ளே வரும்போது, ആ ഭയം നമ്മിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ தேவனுக்கு நமக்கு பிரிவினை உண்டாயிருக்கும். ദൈവവും നാമും തമ്മിലൊരു ഭിന്നത, അകൽച്ചയുണ്ടാകാം. தேவனோடு உறவாடுகிற அனுபவம் இருக்காது. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവം കാണപ്പെടുകയില്ല. தேவனுடைய முகத்தை தரிசிக்கிற அனுபவம் இருக்காது. ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുന്ന അനുഭവം കാണപ്പെടുകയില്ല. கடைசி காலத்திலே வந்திருக்கிறோம். നാം ഒരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. இப்ப இந்த பயம் என்பது எவ்வளவு பெரிய வல்லமை என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக, ഈ ഭയം എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്, ஏன் இந்த பயத்தை, இந்த ஏத்தியரை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும்? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഹെത്യരെ നാം ജയിക്കേണ്ടത്? இவர்களை நாம் ஜெயிக்க தவறினால், ഇവരെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ பரலோகத்துல புதிய பூமிக்கு கூட போக முடியாது. சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கிற அடுத்து புதிய பூமிக்கு கூட போக முடியாது. നമുക്ക് സ്വർഗത്തില് പുതിയ ഭൂമിയിൽ പോലും പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. സിംഹാസനം അവകാശമാക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് പുതിയ ഭൂമിയിൽ പോലും പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21 அதிகாரம் 8 வசனத்துல நித்திய நரகத்தில், நித்திய அக்னி கடலில் யாரெல்லாம் தள்ளப்படுவார்கள் என்று ஒரு பட்டியல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுல முதல் கூட்டம் பயப்படுகிறவர்கள். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിന്റെ 8 വാക്യത്തില് നിത്യ തീപ്പകയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന കൂട്ടരുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലാദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീരുക്കൾ. എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ, അറുക്കപ്പെട്ടവർ, കുലപാതകന്മാർ, ദുർനടപ്പുകാർ, ക്ഷുദ്രക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷ്ക് പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്രേ. അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. பயப்படுகிறவர்கள் நித்திய நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள். ഭയപ്പെടുന്നവർ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ஆகவே தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே, தேவன் ஏன் மனிதனானார், அவர் ஏன் சிலுவையிலே தொங்கினார், அதற்கு பல காரணங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ക്രൂസിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു, അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. அதுல மிக முக்கியமான காரணத்தை நீங்கள் பார்த்தால், അതില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നോക്കിയാൽ, ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினால் கட்டப்பட்டவர்களை அந்த மரண பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக, அந்த மரண பயத்தை கொண்டு வரக்கூடிய மரணத்தின் அதிகாரியாகிய சாத்தானை நம்முடைய மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார். ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും ആ മരണഭീതി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ക്രൂസിൽ മരിച്ചു. എബ്രയർ 2 அதிகாரம் 14-15 വസനങ്ങൾ. ലേഖനം 2 അധ്യായത്തിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இந்த இடத்திலே கடந்து வந்த அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, உங்களுக்குள்ளே என்ன பயம் காணப்படுகிறது? നിങ്ങളിൽ എന്ത് ഭയമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? இதுல ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துல கண்டிப்பா நாம் இருக்க வேண்டும். ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് നാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. ஒன்று, பாவத்து நிமித்தம் தேவ சமூகத்துக்கு போகவே அல்லது தேவனோடு பேசவே, தனிப்பட்ட விதத்தில் தேவனோடு உறவாடக்கூடிய ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கலாம். ഒന്ന്, പാപനിമിത്തമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി തനിയെ ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു ഭയമുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടേക്കാം. இரண்டாவது, வியாதி நிமித்தமாக ஒரு பயம் இருக்கலாம். രോഗനിമിത്തം ഒരു ഭയം കാണപ്പെട്ടേക്കാം. நம்ம சரீரத்தில் சில வியாதிகள் வரும்போது இந்த வியாதி என்ன ஆகுமோ, இது எங்க போய் விடுமோ, என்ன சம்பவிக்குமோ என்கிற பயத்திலேயே பலருக்கு அந்த வியாதி கூடிவிடும். ശരീരത്തിലെ ചില രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗം എന്തായി തീരും, ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്നുള്ള ഭയം നിമിത്തം തന്നെ ആ രോഗം വർദ്ധിക്കാം. சிலரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜனங்களுக்கு, வேலை பார்க்கிற இடத்துல, ஸ்கூல்ல, காலேஜ்ல, உறவினர்கள், இப்படி ஜனங்களுக்கு பயந்து வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்யாமல், ஜனங்களுக்கு பயந்து ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல், ജനങ്ങൾക്ക് ഭയന്ന് ദൈവിക സുഖത്തിൽ നിൽക്കാமல் പലരും കാണപ്പെടുവാர்கள். ചിലര് മനുഷ്യരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത്, സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമിത്രാദികളോ അവരെ ഭയന്ന് അവര് ജനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാതെ, വേർപാട് ജീവിതം ചെയ്യാതെ, സത്യം അനുസരിക്കാതെ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുന്നവരായി കാണപ്പെടാം. சில வேளை என்னை போன்ற ஒரு ஊழியர் ஜனங்களுக்கு பயந்து பிரச்சனை வருமோ, எதிர்ப்புகள் வருமோ, ஒரு முறை 2 முறை வந்தாச்சுன்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு முறை பிரசங்கம் பண்ணி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு, அடுத்து ஒரு முறை பிரசங்கம் பண்ணி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, 3ஆவது முறை 4ஆவது முறை வரும்போது சில வேளை லேச பயம் வரலாம்.
ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കല് പ്രസംഗിച്ചു, ഒരു പ്രശ്നം വന്നോ, വീണ്ടും പ്രസംഗിച്ചു, മറ്റൊരു പ്രശ്നം വന്നോ, അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തെ കണ്ട ഒരു ഭയമുണ്ടാകാം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இப்ப எதற்கு பிரச்சனை? பேசாம ஒதுங்கி போகலாம். എന്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണം? മിണ്ടാതെ ഒതുങ്ങിപ്പോയേക്കാം என்கிற மனநிலைக்கு ஒரு வேளை வரலாம் എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. ஆனால் அப்போஸ்தலர்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் சத்தியத்தை சத்தியமாக அறிவித்து இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்தார்கள். എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ സത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് അറിയിച്ച് രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചു. தானியேல் சிங்கத்தின் கவியிலே போவதற்கு பயப்படவில்லை. ദാനിയേൽ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ പോകുവാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല. எப்போதும் போல அவன் ஜெபிக்கிறவனாய் தேவனோடு உறவு வைத்து, பாருங்க, தேவனோடு நெருங்கிய உறவு அவனுக்கு இருந்ததுனால இப்ப ஒரு 30 நாள் பேசாம 30 நாள் மட்டும்தான், வெறும் 30 நாள் ஜெபிக்காம இருந்ததுன்னா அவனுக்கு முடியல. എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് പോലെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നോക്കുക, അവന് ദൈവത്തോട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു 30 ദിവസമെന്ന് മിണ്ടാതിരി, 30 ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനത് സാധിച്ചില്ല. 30 നാളല്ല, தேவனோடு நெருங்கி ஐக்கியம் உள்ளவனுக்கு, ஒரு ஜெபிக்கிற மனிதனுக்கு 30 நிமிஷம் 30 நொடி கூட சும்மா இருக்க முடியாது. 30 ദിവസമല്ല, ദൈവത്തോട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നവന് 30 മിനിറ്റ് 30 നിമിഷം പോലും അവന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ பாருங்க, சொந்த ஜீவனை பற்றி அவன் பயப்படவில்லை. നോക്കുക, സ്വന്തം ജീവനെ കുറിച്ച് അവൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല. அவனுக்கே புதிய வானம் தான் கிடைக்க போகிறது. അവന് പുതിയ ആകാശമാണ് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய சிங்காசனத்தில், பிதாவின் சிங்காசனத்தில் அவருக்கு சமமாக അമര പണ്ണുമ്പടിയായി കർത്താവ് നമ്മെ അழைത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ, പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നോട് തുല്യനായി ഇരിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7 മടങ്ങ് അഗ്നിശൂളை ചൂടാക്കപ്പെട്ടത്. തീച്ചുള 7 മടങ്ങ് ചൂടാക്കി அவங்களை தூக்கி கொண்டு போடும்படியா போனவங்க எல்லாம் சாம்பலாயிட்டாங்க. അവരെ അതിനകത്ത് ഇടുവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയവരൊക്കെ കത്തി ചാമ്പലായി പോയി. എത്രയോ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലെ അവങ്ങൾക്ക് அந்த അഗ്നി പറ്റി പിടിച്ച് അழித்து വിട്ടത്. എത്രയോ മീറ്റർ അകലത്തില് നിന്ന് അവർക്ക് ആ തീയുടെ ബാധയേറ്റ് അവര് കത്തിപ്പോയി. സാധാരണമായി ചൂടാക്കുന്നതിൽ 7 മടങ്ങ് അധികമാക്കപ്പെട്ടത്. സാധാരണയെ ചൂടാക്കുന്നതിലും 7 മടങ്ങ് അധികം ചൂടാക്കി. ஆனா அந்த 3 வாலிபர்கள் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ பயப்படவில்லை. എന്നാൽ ആ 3 യവനക്കാർ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ ഭയപ്പെട്ടില്ല. இன்றைக்கு நாம் எங்கே இருக்கிறோம்? ഇന്ന് നാം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? நமக்கும் தேவனுக்குள்ள உறவு தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது? നമുക്കും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്രകാരം കാണപ്പെടുന്നു? இந்த ஏத்தியர் என்கிற ஜாதியை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். ഈ ഹിത്യർ എന്നുള്ള ജാതിയെ നാം ജയിക്കണം. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவன் பயத்தை நமக்கு கொண்டு வருவான். ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അവൻ നമ്മിൽ ഭയം ഉളവാക്കും. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. இப்ப சமீபத்தில் ஒரு சபைக்கு நான் மாற்றப்பட்டேன். അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു സഭയിലേക്ക് മാറ്റമായി പോയി. ஒரு 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக, ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്. அப்போது அங்குள்ள சிலர் சொன்னார்கள், இங்கே வந்து காத்திரு கூட்டம் முழு இரவு. ஏன்னா நான் கடந்த நாட்கள்ல ஊழியம் செஞ்ச இடத்துல ஒரு 40 நாள் முழு இரவு ஜெபம் வைத்திருந்தேன். ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 40 ദിവസം മുഴു രാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾ വെച്ചിരുന്നു. ஜனங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் டைப்ல வருவாங்க. ഷിഫ്റ്റ് ടൈപ്പിലെ ജനങ്ങള് വാരത്തിൽ 3 നാൾ മാറി മാറി വരുവാங்க. ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം അവര് മാറി മാറി വരും. ஊழியக்காரங்களும் வாரத்தில் 3 நாள் உட்காருவாங்க. ശുശ്രൂഷകരും ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം മാറി മാറിയിരിക്കും. கர்த்தருடைய கிருபையில 40 நாள் 42 நாள் நான் தேவசமூகத்தில் உட்கார கர்த்தர் உதவி செய்தார். ദൈവ കൃപയാൽ 42 ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. அப்ப அந்த ஜெபிக்கும் போது ராத்திரி பாத்தீங்கன்னா சாயங்காலம் 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும், காலைல 5 மணிக்கு முடியும். ஜெபிக்கும் போது சுத்தியில உள்ளவங்க என்ன பயங்கர எதிர்ப்புகள் வரும். വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി രാവിലെ 5 മണിക്കാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വളരെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. எதிர்ப்புகள் வரும்போது இப்ப நான் அடுத்த இடத்துக்கு மாற்றமாய் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூஸ் அங்க போய்விட்டது. ഈ എതിർപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റമായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ന്യൂസ് അവിടെ എത്തി. அப்போது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, இங்க நைட் ஜெபம் நடத்த வேண்டிய அவசியமே இல்ல, ഇവിടെ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയൊന്നും നടത്തേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. நீங்க காத்திரு கூட்ட சத்தமா நடத்தி நல்ல அந்நிய பாஷை சத்தமா ஜனங்கள் பேசினாலே பக்கத்து வீட்டுல இருந்து கல்லு வந்து கீழே விழுகும். ഇവിടെ കാത്തിരിപ്പ് കൂട്ടം നല്ല ഉണർവോടെ നടത്തി ജനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിന്ന് കല്ല് ഇവിടെ വന്ന് വീഴും. நான் கோயம்புத்தூர் சென்ட்ரல் ஃபெய்த்தோம்ல தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ഫെയ്ത്തോമിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. கணம் புரிந்தின பாஸ்டர் ஜாய் தாமஸ் அவர்கள் இங்கே திருவிழாவில் இருந்தார் இல்லையா, அவர் மூலமாக அங்க அவர் சென்ட்ரல் பாஸ்டரா இருக்கும்போது தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டது. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ജോയ് തോമസ് ഇവിടെ തിരുവല്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. താൻ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് താൻ നിമിത്തമായി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. அங்க கோயம்புத்தூர் சென்ட்ரல் ஃபெய்த்தோம்ல காத்திருக்கூட்டம் நடத்தும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் கல்லுகள் வந்து விழும்.
കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിലെ പ്രകാരം കാത്തിരിപ്പ് കൂട്ടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാലും കല്ലുകൾ വന്ന് വീഴും. அப்போ என்ன செய்வாங்க, பரிசுத்தவான்கள் அவங்க பயமுறுத்துறதுக்காக செஞ்சாலும் பரிசுத்தவான்கள் உடனே மைக் சவுண்டை குறைக்க மாட்டாங்க. അവര് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അങ്ങനെ ചെയ്താലും വിശുദ്ധന്മാര് മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുകയില്ല, അത് குறைக்க மாட்டாங்க, അവർ കുറയ്ക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ജനങ്ങൾ ആവിക്കുള്ളായി മാറുവதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க மெல்ல அந்நிய பாஷை பேசுங்க, வாய்க்குள்ளே பேசுங்க, மனதிலே பேசுங்க. ജനങ്ങള് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവര് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ വായില് മനസ്സിലൊക്കെയും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. அப்போது என்னிடத்துல சொன்ன இடத்துல நான் சொன்னேன், എന്നോട് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, கல்லு கட்டடத்து மேலதான் விழுகுது, കല്ല് വന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് വീഴുന്നത്. ബാത്റൂം കതവ് മേള, തകര കതവ് മേള വിഴുന്നത്, ബാത്റൂമിന്റെ തകരം കൊണ്ടുള്ള കഥകിലാണ് അത് വന്ന് പതിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയ്ക്ക് അത് മേളதான் വിழுந்திருக்குது, ഇതുവരെ അതിന്മേലാണ് വന്ന് വീണത്. யாருடைய தலைமையில வரல இல்லையா, ആരുടെയും തലയിൽ വന്ന് വീണില്ലല്ലോ. தலையில வரணும், തലയിൽ വന്ന് വീഴണം. தலையில வர்ற வரைக்கும் நம்ம ஜெயிப்போம்னு சொன்னேன். ആ തലയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஏன்னா 1 ராஜாக்கள் 21 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது, ഇതുകൊണ്ടെന്നാൽ 1 രാജാക്കന്മാർ 21 അധ്യായത്തിൽ நாபோத் என்கிற மனிதனை குறித்து படிக்கிறோம். അവിടെ നാബോത്ത് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വായിക്കും. அவன் சத்தியத்துக்காக உறுதியாய் நின்றான், അവൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറപ്പോടെ നിന്നു. தேசத்தின் ராஜா ஆகாப் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை கேட்டு வந்தான். ആ ദേശത്തിന്റെ രാജാവായിരിക്കുന്ന ആഹാബ് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ചോദിച്ചു വന്നതാണ്. பக்கத்து வீட்டு மனிதனிடத்திலிருந்துள்ள பிரச்சனை, അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നല്ല പ്രശ്നം നേരിടുന്നതാണ്. தேசத்தின் ராஜாவின் மூலமாக எதிர்ப்பு, ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിൽ നിന്നാണ് എതിർപ്പ് വരുന്നത്. அப்ப இவன் சொன்னா, என் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை உமக்கு கொடாதபடிக்கு கர்த்தர் என்னை காப்பாராக. അപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം നിനക്ക് തരുവാൻ യഹോവ സംഗതി വരുത്തരുതേ. ஆகவே என்ன சம்பவித்தது, അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചോ, அந்த நாபோத்தின் மேல் அபாண்டமான பழி சுமத்தப்பட்டு ആ നാബോത്തിന്മേൽ തെറ്റായി കുറ്റം ആരോപിച്ച് அவனை கல்லெறிந்து கொள்ளும்படியாய் தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள். അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലേണ്ടതിന് കൽപ്പിച്ചോ. பாருங்க, அவன் கல்லறி வாங்கி கடைசி வரியந்தமோ ஒரு கல் மேல விழுகும் போதே திராட்சை தோட்டத்தை எழுதி கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு. ആ കല്ലേറ് അവന്റെ മേൽ പതിച്ച് അവന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ അവൻ എതിർത്ത് നിന്നു. ഒരു കല്ല് വന്ന് ദേഹത്ത് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. ஆனா அவன் அதை செய்யவில்லை. എന്നാൽ അവൻ അത് ചെയ്തില്ല. அவனுக்கு பரலோகத்துல புதிய வானம் தான் கிடைக்க போகிறது, രക്തസാക്ഷിகளின் கூட்டத்தில். അവന് സ്വർഗത്തിലെ പുതിയ ആകാശം, രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവകാശം ലഭിക്കുന്നത്. ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளையே, உன்னையும் என்னையும் தேவனுடைய சிங்காசனத்தில், பிதாவின் சிங்காசனத்தில் அவருக்கு சமமாக നമ്മെ അമര വഹിക്ക പോகிறாർ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ, പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവനോട് തുല്യരായി നമ്മെ ഇരുത്തുവാൻ പോകുന്നു. അപ്പോസ്തലർ 7 അധ്യായത്തിലെ വായിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങേ സ്തേവാനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊണ്ടാர்கள் എന്ന് നാം பார்க்கிறோம். അവിടെ സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊണ്ടാர்கள், അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. ഒരു മുறை പാസ്റ്റർ ലൂക്ക അവர்கள் ஒரு படத்தை காண்பித்தார். ഒരിക്കല് പാസ്റ്റർ ലൂക്ക ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു. ஒரு அரபு நாடுல ஒரு ஸ்திரியை ஒரு குறிக்கப்பட்ட பாவத்து நிமித்தம் ஒரு ஸ்திரீ என்ன செய்யறாங்க, அநேகர் சேர்ந்து, முதல்ல பெத்த தகப்பன் கல்லறிறார், அநேகர் சேர்ந்து கல்லறிறாங்க. അറബി നാടുകളിൽ ഒന്നില് ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക പാപം നിമിത്തം എല്ലാവരും അനേകർ ചേർന്ന് കല്ലെറിയാൻ ആദ്യം സ്വന്തം പിതാവാണ് കല്ലെറിയുന്നത്. പൊതുവാக കല്ലെറിந்து கொன்றார்கள் என்பதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். സാധാരണ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നുവെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. அந்த காட்சியை கண்களால் பார்க்கும்போது அவ்வளவு பயங்கரமா இருந்தது. ആ കാഴ്ച കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു. கை கால்களெல்லாம் கட்டி விட்டார்கள், കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, கட்டிவிட்டு எரிகிறார்கள், ஊரே சேர்ந்து எரிகிறது. കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാം ചേർന്ന് എറിയുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. സ്തേവാനെ அந்த அளவுக்கு எறிந்தார்கள். സ്തെഫാനോസിനെ അപ്രകാരം എറിഞ്ഞു. അവർ മറുതലിക്കவில்லை, തള്ളി പറഞ്ഞില്ല, സത്യത്തെ മാറ്റി பேசவில்லை. സത്യം ഞാൻ பேசலப்பா, இனிமேல் பிரசங்கம் இல்லப்பா, விட்டுருங்க. സത്യത്തെ താൻ മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല, ഇനി ഞാൻ സത്യം പ്രസംഗിക്കുകയൊന്നുമില്ല, എന്നെ ദയവേത് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. இப்படி சொல்லவில்லை அவர். അങ്ങനെ താൻ പറഞ്ഞില്ല. அவர் வானத்தை பார்த்தார், താൻ ആ സ്വർഗത്തെ കണ്ടു, தேவனுடைய மகிமையை பார்த்தார், ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടു, தேவனுடைய வலது பாசத்திலே இயேசு நிற்கிறதை காண்கிறார், ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. தன்மேல் கடந்து வந்த கல்லை பார்க்கவில்லை, கல்லை எறிந்தவர்களை பார்க்கவில்லை. തന്റെ നേർക്ക് വന്ന കല്ലുകൾ അവൻ കണ്ടില്ല, കല്ലെറിഞ്ഞവരെ അവൻ കണ്ടില്ല. ஆகவே எனக்கும் உங்களுக்கும் இப்போது கிருபை அவசியமாயிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കൃപയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவ பலன் அவசியமாயிருக்கிறது. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ദൈവശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டிலே சத்தியத்துக்காக வைராக்கியமா நின்றவர்கள் எல்லாம் சிங்கத்தின் கபிலே போனவர்கள், அக்னி சூளையிலே போனவர்கள், கல்லறி வாங்கி செத்தவர்களுக்கெல்லாம் புதிய வானம்தான்,
தேவனுடைய நீதி கொடுக்கிறது. പഴയ നിയമകാലത്ത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവർക്ക്, സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ പോയവർക്ക്, കല്ലേറ് വാങ്ങി മരിച്ചവർക്ക്, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നീതി, അവർക്ക് പുതിയ ആകാശമാണ് അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുക്കുന്നത്. நமக்கு தேவை ஒரு அபிஷேகம். നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ്. அப்போஸ்தலர் 1:8 மூல பாஷையில் அவருடைய அர்த்தம் என்ன? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 അതിന്റെ മൂലഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണ്? அந்த உன்னதத்தின் பலன் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இறங்கும் போது எருசலேமிலோ யூதேயாவிலோ சமாரியாவிலோ பூமியின் கடைசி வரைந்தமோ எங்க ரத்த சாட்சியா மறிக்க வேண்டி வந்தாலும் எந்த இடத்துல கொண்டாலும் அவன் சாகறதுக்கு ஆயத்தமா இருப்பான். ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദിയിലും എല്ലായിടത്തും സമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അപ്രകാരം നിൽക്കാം. ரத்த சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். சாட்சிகள் என்ற மூல பாஷையில் ரத்த சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். സാക്ഷികൾ എന്നല്ല, മൂലഭാഷയിൽ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. உலகத்துல எத்தனையோ காரியங்களுக்காக மனிதர்கள் சாகிறார்கள். ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നു. நாம் தேவனுக்காக சத்தியத்துக்காக உறுதியாய் நிற்கக்கூடிய பலனை, பயப்படாமல் நிற்கக்கூடிய பலனை, இந்த பயம் என்கிற ஏத்தியனை ஜெயிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഭയപ്പെടാതെ നിൽക്കുവാൻ, ഈ ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന ഹിത്യർ എന്നുള്ള ജാതിയെ ജയിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ. இந்த பயத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும்படியாகத்தான் நம்ம இயேசு மனிதனாய் மாறி பூமிக்கு வந்தார். ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനാണ് നമ്മുടെ യേശു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. அவர் மனிதனாய் வந்தது மாத்திரமல்ல, അവൻ മനുഷ്യനായി വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்குகிறார். കാൽവരി ക്രൂശിൽ അവൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. அவருடைய தலையிலே சுட்டப்பட்ட முட்கிரீடத்தை நோக்கி பாருங்கள். അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുൾക്കിരീടത്തെ നോക്കുക. ஒரு வேத வல்லுனர் இப்படி எழுதுகிறார். ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. அவரை சவுக்கினால் அடித்து இழுத்த போது இந்த புருவத்தின் முடியோடு கூட சேர்ந்து இந்த புருவம் என்ன செய்ததாம்? கிழிந்து தொங்கினதாம். അവനെ കോലുകൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ പുരികം അതിന്റെ തൊലിയോടുകൂടെ അത് പറഞ്ഞ് തൂങ്ങി. அதாவது ஒரு மனிதனை இப்ப நானும் இவர் சில மாதங்களாக, சில வருஷங்களாக எனக்கு இவரை தெரியும். ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். തന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം. எனக்கு கூட இவர் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாற வேண்டுமானால், இவருடைய ரூபம் கோரமா மாற வேண்டுமானால் இந்த புருவத்தின் முடியை எடுத்து விட்டால் போதும். എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ ഇദ്ദേഹം മാറണമെങ്കിൽ, രൂപമാറ്റം വരണമെങ്കിൽ തന്റെ പുരികം വടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി. ஏசாயா 52 அதிகாரம் நினைக்கிறேன், இயேசுடைய சிலுவை பாடுகளை குறித்து அவருடைய ரூபம் அந்த கேடு அடைந்திருந்தது என்று தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். യെശയ്യാ പ്രവചനം 52 യേശുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവന്റെ രൂപം കണ്ട ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറായി. அந்த கேடு அடைந்தது. അവന്റെ രൂപം മാറിപ്പോയി. இவரோடு கூட நடந்தவர்கள், இயேசுவோடு கூட நடந்தவர்கள் இவர்தானா இயேசு என்று பிரமிக்கத்தக்க நிலவரத்திலே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இயேசு சிலுவையிலே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നവർ, യേശുവിനോട് കൂടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണോ യേശു എന്ന് അവര് സംശയിച്ച് പോകത്തക്ക വിധത്തില് അവന്റെ രൂപഗുണം മാറിപ്പോയി. அப்ப எபிரேய வேத வல்லுநர்கள் இந்த அந்தக்கேடு அடைந்தது என்கிற வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போதுதான் சொல்லுகிறார்கள், சவுக்கினால் அடித்து இழுத்த போது புருவத்தின் முடியோடு கூட சேர்ந்து அந்த புருவம் கிழிந்து தொங்கினதாம், இந்த எலும்பு மட்டும் தெரிந்ததாம். രൂപഗുണം ഇല്ല എന്നുള്ള പദത്തിന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ കോലുകൊണ്ട് അവനെ അടിച്ചപ്പോൾ ഈ പുരികം അതിന്റെ തൊലിയോടുകൂടെ പറഞ്ഞ തൂങ്ങിയിട്ട് അവിടുത്തെ അസ്ഥികൾ കാണുമായിരുന്നു. ஆகவே தான் 22 சங்கீதம் 17 வசனத்தில் என் எலும்புகளை எல்லாம் எண்ணலாம், எலும்பெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு இயேசு சிலுவையிலே தொங்குகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് 22 സങ്കീർത്തനം 17 വാക്യത്തിൽ എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും എനിക്ക് എണ്ണാം, അസ്ഥികളൊക്കെയും പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ യേശു ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. நாம் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி அந்த கல்வாரியை நோக்கி பார்ப்போம். അല്പസമയം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കാൽവരിയിലേക്ക് ഉയർത്താം. தயவு செய்து நமக்காக வானத்தை விட்டு இறங்கி வந்த அந்த இயேசுவை நோக்குவோம். ദയവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗം വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതായ ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് ഉറ്റുനോക്കാം. அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. அவர் அந்தக்கேடு அடைந்தவராக, അവൻ രൂപഗുണം ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നു. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே அரை நிர்வாணமாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ആകാശത്തിന് ഭൂമിക്ക് മധ്യേ അർദ്ധനഗ്നനായി തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சவுக்கினால் அடித்து மொத்த மாம்சமும் கிழிந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. അവനെ അടിപ്പിണര് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച അവന്റെ മാംസം മുഴുവൻ അവന്റെ പറിച്ചുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எலும்புகளெல்லாம் தெரியக்கூடிய நிலவரத்தில் இயேசு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். അസ്ഥികളൊക്കെ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ യേശു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. இப்போது நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்க போகிறோம். ഇപ്പോൾ നാം യേശുവിനെ നോക്കുവാൻ പോകുന്നു. எதற்காக தெரியுமா? എന്തിനെന്നറിയുമോ? இந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது. ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി. உங்களில் யாருக்காயிலும் சிலருக்கு ரகசிய பாவங்கள் இருக்கலாம். നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமலே
இந்த சத்தியத்திலே காணப்படலாம். ഒരു പ്രത്യാശ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാം ഈ സത്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. கடமைக்காக தேவ சமூகத்துக்கு வரலாம், போய் கொண்டிருக்கலாம். ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. அந்த பாவம் உனக்குள்ளே பயத்தை கொண்டு வந்து உன்னையும் தேவனையும் பிரித்து இருக்கிறது. ആ പാപം നിന്നിൽ ഭയത്തെ കൊണ്ടുവന്ന നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു. பாருங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம். നാം എല്ലാവർക്കും ഒരു വളർച്ച നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഒരു വളർച്ചയെ பார்க்கிறோம். ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு வளர்ச்சி, அதுக்கப்புறம் படிப்படியா ஒரு வளர்ச்சி. ശരീരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിന് പടിപടിയായിട്ടൊരു വളർച്ച കാണുന്നു. வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம். നാം ഒരു വളർച്ച കാണുന്നു. ஒரு காலத்துல நான் குழந்தையா இருந்தேன். ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നു. குழந்தையை போல பேசினேன், ശിശുവിനെ പോലെ குழந்தையை போல யோசித்தேன், ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു, குழந்தையை போல சிந்தித்தேன். ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു. ஆனால் நான் പുരുഷനാன போதோ, എന്നാൽ ഞാൻ പുരുഷനായപ്പോഴോ குழந்தைக்கு ஏற்றவைகளை ஒழித்து விட்டேன். ശിശുവിനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. அப்ப எழுத்தின்படியாக என் சரீரத்தில் ஒரு வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம். അക്ഷരീകമായി ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വളർച്ച കാണുന്നു. அதுபோலதான் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும். അതുപോലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും. ஆனா அதே வேளையில അതേസമയം തന്നെ மனம் திரும்புதல், மறுபடியும் பிறப்பது ஒரு பிறப்பு. മാനസാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനനം ഒരു ജനനമാണ്. ஞானஸ்தானம் ஒரு பிறப்பு. ജലസ്നാനം ഒരു പിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജനനമാണ്. அபிஷேகம் ஒரு பிறப்பு. അഭിഷേകം ഒരു ജനനമാണ്. நாம் மனம் திரும்பி எத்தனை வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது? നാം മനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ஞானஸ்தானம் எடுத்து எத்தனை வருடங்கள் ஆகிவிட்டது? ജലസ്നാനം എടുത്തിട്ട് എത്ര വർഷമായി? அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு எத்தனை வருடங்கள் ஆகிவிட்டது? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷം കടന്നുപോയി? தயவு செய்து நான் சொல்லுகிறேன், ദയവായി ഞാൻ പറയട്ടെ, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ദൈവം പറയുന്നു, உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நான் நினைத்திருக்கிறேன். നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭക്തിയെയും നിനക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. இங்க உள்ள ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் நீங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த நாளுக்கு திரும்பி போங்க. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ദൈവ പൈതലും നിങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആ ദിവസത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുക. நீங்க ஆவியில நிரம்பும்போது 2 பேர் 3 பேர் உங்களை பிடிச்சாலும் உங்களை தூக்கி விசிறி அடிப்பீங்க. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ 2-3 പേര് നിങ്ങളെ പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവരെ തൂക്കി എറിയുമായിരുന്നു. நீங்க ஜெபத்துல உட்காருவீங்க, வீட்டு வேலை செய்யாம படிக்காம ஜெபத்துல உட்காருவீங்க. நீங்க ஜெபிச்சது போதும், வந்து உட்கார்ந்து இந்த வேலையை செய், அதுல வந்து சாப்பிடு என்று மற்றவர்கள் நம்மை கட்டாயப்படுத்துவார்கள். നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചത് മതി, ഇത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. இப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு எத்தனை வருஷம் ஆகிவிட்டது? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷം കടന്നുപോയി? நம்முடைய ஜெபத்தின் வளர்ச்சி என்ன? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വളർച്ച എവിടെ? நாம் எந்த அளவுக்கு ஜெபத்திலே வளர்ந்திருக்கிறோம்? നാം എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥനയിൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു? அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட போது 2 மணி நேரம் ஜெபித்தாயா? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൾ 2 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ? ஒரு 25 வருஷம் விசுவாசியாய் 25 வருஷம் ஆகிவிட்டதா? വിശ്വാസിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ 25 വർഷം കടന്നുപോയോ? இப்ப இந்த 2 மணி நேர ஜெபம் எத்தனை மணி நேரமாய் வளர்ந்திருக்கிறது? ഈ 2 മണിക്കൂറുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു? 2 மணி நேரம் அரை மணி நேரத்துல வந்து நிக்குதா? അതോ ഈ 2 മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? கல்வாரியை நோக்கி பார்ப்போம். നമുക്ക് കാൽവരിയിലേക്ക് ദൃഷ്ടികൾ ഉയർത്താം. தேவன் மனிதனாய் மாறினார். ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. பரலோகத்தை விட்டு சபிக்கப்பட்ட பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. சிலுவையிலே தொங்கினார். ക്രൂശിൽ അവൻ തൂങ്ങി. சொட்டு சொட்டாய் ரத்தம் இதோ வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. അതാ തുള്ളി തുള്ളിയായി ധാരധാരയായി അവന്റെ രക്തം ഇതാ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த ரத்தம் பேசுகிற ரத்தம். ആ രക്തം സംസാരിക്കുന്ന രക്തം. ஆபேலின் ரத்தம் பேசினவர்களை பார்க்கலாம், அதிக நன்மையானது பேசுகிற இயேசுவின் ரத்தம். ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ അധികം ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം. இயேசுவின் ரத்தம் பேசுகிற ரத்தம். യേശുവിന്റെ രക്തം സംസാരിക്കുന്ന രക്തം. இந்த முதலாம் நாளிலே இயேசுவின் ரத்தம் உன்னோடு பேசுகிறது. ഈ ഒന്നാം രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. என் மகனே, என் மகளே, എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ, உன்னை என்னை போல மாற்றும்படியாக, നിന്നെ എന്നെ പോലെ മാറ്റേണ്ടതിനായി, என்னுடைய சிங்காசனத்துக்குள்ளே உயர்த்தும்படியாக, എന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നിന്നെ ഉയർത്തേണ്ടതിനായി, மரண பயத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்கும்படியாக, ഭയത്തിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനായി, மரணத்தின் அதிகாரியாகிய சாத்தானை, മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ സാത്താനെ என் மரணத்தினால் அழித்தே. എന്റെ മരണത്താൽ ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ஆகவே சாத்தானை அழிக்கக்கூடிய வெப்பன் இயேசுவின் மரணம். അതുകൊണ്ട് പിശാചിനെ നീക്കിക്കളയുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന ആയുധം യേശുവിന്റെ മരണമാണ്. அந்த மரணத்தை அறிக்கையிடுவோம். ആ മരണത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. 1 யோவான் 4 2-3 வசனங்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், மூல பாஷையில். 1 യോഹന്നാൻ 4 2-3 വാക്യങ്ങൾ തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതിന്റെ മൂലഭാഷയിലും വായിക്കുമ്പോൾ மலையாளத்தில் அப்படி இல்லை. മലയാളത്തിൽ അപ്രകാരമല്ല. மாம்சத்திலே வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணுகிறவனுக்குள் தேவாவி இருக்கிறது. எவன் வாயை திறந்து அறிக்கை பண்ணவில்லையோ அவனுக்குள் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റുപറയുന്ന അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട്. എന്നാൽ
എന്നാൽ ആര് അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നില്ലയോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. இப்ப உங்களுக்குள்ள தேவாவி இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை இந்த பட்டணம் அறியட்டும். ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ നഗരം അറിയട്ടെ. உங்களுக்கு எவ்வளவு பலன் இருக்கிறதோ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബലമുണ്ടോ. எனக்காக ரத்தம் சிந்தின என் இயேசுவே, എനിക്കായി രക്തം ചിന്തിയ എന്റെ യേശുവേ, வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த கர்த்தாவே, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവേ, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே அரை நிர்வாணமாய் தொங்கினவரே, ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ അർത്ഥനഗ്നനായി തൂങ്ങിയ കർത്താവേ, பரிசுத்த ரத்தம் என்னை மன்னிக்காதோ, ഓ നിന്റെ വിശുദ്ധ രക്തം എന്നോട് ക്ഷമിക്കയില്ലയോ, பரிசுத்த ரத்தம் இந்த ஜாதியை ஜெயிக்க எனக்கு உதவி செய்யாதோ, ഓ നിന്റെ വിശുദ്ധ രക്തം ഈ ജാതിയെ ജയിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കയില്ലയോ, எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே, ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. தயவு செய்து வாயை திறந்து பேசுங்கள். ദൈവം ചെയ്ത് വായിച്ചറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാട്ടെ. இதோ பயத்தின் ஆவி வெளியேறுகிறது. ഇതാ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പുറത്താക്കുന്നു. இதுவரை உன்னை பயமுறுத்துகிற ஆவி வெளியேறுகிறது. ഇതാ ഇതുവരെ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദുരാത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നു. இந்த ஊழியத்தை நான் செய்து முடிப்பேனா என்கிற பயம் சிலருக்கு இருக்கிறது. ഈ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഭയം ചിലർക്കുണ്ട്. இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே நான் போவேனா என்கிற பயம் இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയമുണ്ട്. இதோ அந்த பயத்தின் ஆவியை உன்னை விட்டு தேவன் எடுத்து போடுகிறார். ഇതാ ഈ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നു. இயேசுவின் ரத்தம் உன் ஆவி ஆத்தும சரீரத்திலே ஊடுருவி